kadi ko tooli leydi mum yettore mum samedi le 28 mars 2026 20h passées de 34 minutes en temps universel. Bonjour, bonsoir, bonne arrivée. Kala ka wontiri aray ɗo weltana e ɗon jarna ɗon andana e ɗon anditana ko nga koto Muktar. Andinen noon lewru maayo ndu ɗon ɗo février e ndu wondo e mayde ɗo ko hande ɗo ɗate majje seedata har ya hande ɗo lebbi ɗin ɗiɗi non ko ɗi gotum ɗon anditi nde ñande ka live mi andi noon waɗa e nder hitande anatanda yaren Fouta mi andina en ɗo ko kala waɗɗo commentaire ka page FRAPP tawgol ngol ko Front républicain pour des actions patriotiques ko ɗum woni inde mojoɓere meɗen nden mi hiwrito ɗo kala on hiwri ɗo mi hiwro kala on wonɗo hewtude ɗo voilà tanti Binta Kolon on hewti sur la bonne page merci beaucoup parce que mi yey wonde on commenti ka tola tengela to mi hara mi yaali ko simɗo waɗoyde review on mi yiya noon mi tawari on commenti mi lando on ɗo on wawno wadde jeegoje ɗen kan wawalɗe taw waɗugol si tawi on wawno wadde ara yettude Allah so wawali waɗugol en toriki Allah yo Allah newnu wawo en waɗoyde e wore jam kala natuɗo aray no werna ya fekenenti mi lando on kadi ɗimmu kon ɗum wonno téléphone mo attino ɗon heɓude téléphone portable ko inete kon cellulaire téléphone hombo atti ɗon heɓude ko hitande honde heɓuno ɗon on kon ɗum kadi wonno opérateur jo mo wonno ɗon gollitirde o mi landi to landal ngal ko téléphone cellulaire minalde portable parce que hari on tuma ko cellulaire ɗi wiyete no ko cellulaire hombo atti ɗon heɓude marque on ko compagnie de téléphonie hombo wonno ɗon gollirde ɓay on heɓimo ko hitande honde kadi ɗum waɗuno hajja kajjatu ba inni Nokia combien 5110 3310 ko hombo e téléphone ji ɗin attino ɗum heɓude ɗo andi ɗo ancien ɓe ɓurɓe ɓen ɗo ko Nokia innata même si en heɓay ɗo Motorola en heɓay Alcatel anda simɓe ɓen no andi ɗum en heɓay kadi marque ji buyi Samsung voilà John Coco inni moi c'est Nokia 1010 kon ɗi woni ɗon ari mi anda ɗin ɗon few 1010 ko hande go mi ani inde ɗin ɗon. Pour moi c'était Motorola en 2008 dinguirayi yette bari bona wi ɗum ba mo Samba inni on waɗay fo e nder ma goto on waɗa e nder phrase goto parce que mi yiɗo a jaka jatu ba inni Orange ɗo hara on waɗay e nder jababuye goto. Mon premier téléphone c'était Nokia 3310 par exemple on Ablaye Bari woni e wirde ɗo. Mon réseau c'était Sotelgui et c'était en telle année waɗon ɗon ɗon si tawi kadi ko fewndo Areba yon ko Areba kala ko waɗa ton haray on waɗay e nder phrase goto no wodi kom landani on ɗum ɗo kono taw hawju wodi kom landani Amadou Sadio Diallo inni Motorola John Coco wi 1110 ok 1110 nano windirɗon ɗon awa 1110 windirto 1110 ko 1110 sabu mi anda ɗin ɗon kono mi ɗaɓɓitay Ibrahima Ba from Sierra Leone inni my first
honto commentaire woni o majji ɗo. I'm trying to retrieve your comment so I can read it for the public. Okay, onto commentaire. I can't find it anymore. Where is it gone? Okay, Ibrahim Masawa, I wanted to comment. Okay, my first WhatsApp was Nokia X2. But you're talking about your WhatsApp. You're not talking about your ordinary number. What was your first phone? Ka on ton sarlon ko WhatsApp ino ton ay téléphone jini. Anyway, mon premier téléphone est de Motorola. Mon réseau Sotelgi. Ok. Mohamed GD, ko ɗum wi. Mi andi ko Sotelgi ɓe faala windude. Nokia 3310 Sotelgi 2000. Ousmane Bari Elage. Bari Ousmane Elage, ko ɗum ɓe wi. Futanke Jeyal wi Nokia 5110. Voilà, ko menen société on. 5110. Honto commentaire maɗa woni. Mi yittito e makko. Les commentaires montent tellement vite. No ƴawde tellement vite. Konto futanke jeyal commentaire maɗa o nane mi haynike mo ɗo mais o majjitiri kelan few mi nanen ɗo commentaire on ka winduɗa 5110 ka effacimo. Ok, je l'ai ici. Nokia 5110 Motorola Clapet tout ça 2006. Donc on heɓi 2 téléphones mais kombo wonno opérateur maɗa on. J'imagine ko Sénégal ari wonnoɗa on tuma. Mamadou Souaibou ya Souaibou Bari inni Motorola opérateur Sotelgi, les cartes de recharge étaient à 15 000 effectivement. Voilà un très bon détail. Un détail moi dit donc c'est que détail mi pengado message macon. Mais je suis tellement do mi message din ça monte tellement vite que ay message macon mutiri là. Message mo onto ya Souaibou ni message macon. OK. Dara do si mi wawa mo ñoƴƴude. Ok, mi pengiɗo message makko. Ça c'est les anciens ko ancien ɓe ɓenni parce que non seulement o andi ni carte de recharge adi ko 15 000 si ala 15 000 heɓata carte de recharge aɗa yi eno goɗɗo eno yalta ɗaɓɓa yimɓe jogiiɓe semmeji na bon addiɗo ndaare no soodiren ɗo carte wa ɓe sooda hande kadi o yaada e téléphone wara ko wammagol habbinde meɗen sarti ɗo carte wal kono kaari no yaltide e téléphone o tuma warti o ɓeeɓa no ɓe noddira. Ni kadi tanti Binta kadi waɗi ɗo commentaire kono konto commentaire tanti Binta woni. En attendant yon arde no wodi comme landori barkere pellal waɗi jaleɗe ɗo mais je comprends pas. Alpha Omar Ba inni modi Alpha Omar Ba mi sikki ɓe ɗo ko Libéria am sikki ɓe woni ɓe wi Nokia 110 opérateur Utel Luanda Angola 2005. Wow jaka non ɓe ɗo nebi kamɓe kadi kaɓe fuɗɗi gollede téléphone non et en plus de ça luanda ɓe ɗo yaltino law. Tanti Binta inni Ericsson en 1997 j'étais avec Spastel. Ok, Spastel ji ɗin hari ko 63 sinami fayo hari Spastel code on hari ko 63. Tanti Binta corrigé la non simi falji hari pardon Intercell wonno 63 Spastel ko 62 excusez-moi Spastel hari ko 62 feƴƴatano hari koya hari siya réseau on ko a hewta cimenterie ha koya mi sikki si feƴƴi koya hande kadi téléphone ma on feƴƴata donc haray tanti Binta wallitelan ɗon simi fal jaali. Intercell hari ko 63 Spastel ko 62 Intercell non kañum harno marno carte je ɗe 5000 sinam fayo ko 5000 ou 10 000 sinam fayo hari ɓe marno ɗum ɗon donc tanti Binta haray faljitelans mi andi tanti Binta kamɓe hari ko réseau entreprise ji ɗin hari ko entreprise ji ɗin ɓurno marde Spastel et Intercell ko ɓuri kon. John Coco ɗo kadi na pay kon ka John Coco ko pay kon parce que mo widelan ɗo exa ça veut dire que haray il s'y connaît un peu pendant que live meɗen on heɓi combien de minutes 9 minutes 48 secondes. Yassine Ba inni Sony Ericsson l'an 2000 Mobile Start ɗum ɗon compte ɗum Mobile Star est ce que ɗum a wara ko Libéria ka ko Sierra Leone. Miɗo ɗaɓɓitude commentaire tanti Binta on si tawi ɓe jaabike komi landiɗe o kon. Jibril hole dimma inni salamu aleykum wa ala muntabi'il hajj famari kono fala windude ɗon futanke jeyal Orange. Oui, j'étais au Sénégal, les cartes de recharge 1000 francs CFA. Ok. Vodafone
Peace Orange. Amadou Diallo Diallo ko ɗum wi moi sagem en 2004 Movicel Angola ɓeɗo ko Angola ɓeɗo wonno. My first mobile phone wiyete ɓen Fatmata Binta ɗo. My first mobile phone I was Motorola. Okay. Ɓeɗo ko Motorola ɓe ati heɓude mais ɓe yetaken ko hitande onde ɓe yetaken kañum kadi ko ndu wonno opérateur maɓɓe on, but I guess I guess he was maybe somewhere in those English speaking country. Khadija Darung inni c'était quoi la question? Ok, Khadija Darung landangal ko honɗum wonno premier cellulaire mo watino ɗon heɓude. Bon, c'est pas pour rien min ni cellulaire min naali portable e ko honɗum wonno marque téléphone on comme j'ai dit ko hitande honde e ko hombo wonno opérateur mo wonno ɗon gollirde on. Tanti Binta inni j'ai oublié, je sais que c'était avant Sotelgui. Ok, bon, Tanti Binta kono ɗon ɗo manni donc Pastel hari ko 62 wonno numéro maɓɓe on. Hari ko pardon, excusez-moi, hari ko 57. Qu'est-ce que je suis en train de dire quand pardon, après des wonoy 63 et 62, excusez-moi, je me suis mêlé les pinceaux. Intercell ko après wonoy 63, Pastel woni 62, excusez-moi, mais avant hari ɓeya ko 53 ɓeya ko 52 sinami fayo, excusez-moi, ko 52 et 53 parce que hari Sotelgui ko 51 hari ko 60, voilà, excusez-moi, mi arti kan non ka duwa ɗon hari Sotelgui ko 60, hari ko 60 Sotelgui fuɗɗori. Pastel non mi falji ali ko Pastel ko 63, Intercell 62, hari Sotelgui je gon wodi tawde ko 61 de fuɗɗori si je ne m'abuse. Voilà, sikki mi arti, je me suis pas mêlé les pinceaux, c'était effectivement ça. Ko bayno wonoyi après code yiɗi ɓeydoya ma waɗoya noon hande kadi 630 et 620 ou 622 ou 633, quelque chose comme ça. Bon, de toutes les façons, asbillahi samil alim min ash-shaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an waj'alna lil muttaqina imama. ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anditinin hande ɗo no wirɗen noon ko aseɓe hawrituɗum noga e jeetati lewru tammuru ndun hindu inde mars e ley ɗengal français ino hawriti e hitande guluje ɗiɗi e nogay e jeego tondo kawnde yewtude ɗo lere jeetataɓa on feƴƴiri militaji 49 ma jeeɗiɗi sengo Conakry. Hande ɗo kon ɗum marɗen ko yewten ko alluwal meɗen ɗo ko toɓɓe ɗiɗi. Hande ɗo live meɗen o mi falaka yo juutu. Hande ɗo min daɗɗanayi woni ko yewten fi muɗum kon jango. Ko ndu woni aranum ɗum ko konko tawata haray fi mbuɗi ɗin kon to fewndi. En andi en tokkay wonde yewtere men ko juɓɓudi. On mo darata en yontere kala ko karaŋo wawirta en famude o tawowo ko yo aru ampo en o famaygo e kono ko mettanaymo fi no on wo hewtitiɗo julde si tawi o lannitaki nde watamo timmirde ko ɗum waɗi noon fiwata en majju ɗon soɓɓundu ɗum fiwata e juɓɓudi ndin taƴu ko ɗum waɗi si en tokkay ka taƴunoɗen ɗon kono ɗum waytinoɗen yewtude e alati feƴƴunoɗo ɗo ko wondema jama yo yaw sensa mbuɗi muɗum ndin wondema jama yo waɗu ɗaɓɓu kanŋe wondema jama on yo geru no yaltinira mbuɗi muɗum ɗin naada ɗi e goɗɗum ko tawata ray no dari konko tawata ray ko leydi konko tawata ray ko suudu ɓe naada dow e ko inete kon bien immobilier ko ɗum wonno ko landinoɗen jama on hande ɗo noon le 28 mars 2026 kon to fewnda mi yeeto on ɗum ɗon ka toɓɓere aranere toɓɓere meɗen ɗimmere nden en yewtay fi konko inete kon tromperie koko inete kon ɗayne koko inete hodugol konko tawata
CNRD no wadde orchestre on ko konko woɓɓe go woni noddude ɓe no gouvernement orchestre on ko ɓen tawɓe ɓen haray ko ɓe wonɓe arde yimanayi ɓe wonɓe arde yima joni noon ɓe yimanino en ha ko hoore maɓɓe joni ɓe woni yimande konto ɓen ɓe fewndi hande ɗo gin tromperie wi on ɗayne ɗe ɓe woni wadde konno ɓe woni ɗaynirde jama konno ɓe woni weddintinirde jama e nder ɗum ɗon yew tempiji ɗiɗi feƴƴude nder yontere nden ara noon e majji ko on waɗuno ɗon sinan fayo alati on ñande gaynunoɗe live meɗen o suka tawnoɗo ko kanko ardino suudu innanodu ɗum ko DCI direction de la communication et de l'information innete ɗon Moussa Konde woɓɓe noddamo Ednok nden yewtere nde o waɗi ɗon ko ɗum suuteten e mayre sakkitoren ko feƴƴi kon e yewtere nden yewtugol ngol kon ko feƴƴi o banque centrale donc en andi ka fokkitirɗen ɗon ko ɗon kadi won ɗellannitorade kon woni ka feƴƴi ka banque centrale ka tawata ɗon CNRD fi ka wiwnoɗen ɗon ɓe ɗaɓɓayno ɓe fennira en ɓe yehi ɓe udditi suudu mbuuɗi ndun suudu ndu tawata ndu udditama kono kon ɗum ndu udditana ko honno ndu udditara ko ɗum kadi haray fewndi donc haray hande ɗo arde kadi moƴƴa e o live ɗo heɗitorollan hakkil jentito ɗum sabu hande kadi nowru holtay haray ko ɗiɗo woni ɗi jogiɗen ɗin live ɗen no wawa heɓoyde kañum kadi heɓen toon divers ji fi konko tawata haray no fewndi e ɗi parti politique ji e yewtay ɗon kañum kadi haray seeɗa en yetti noon Allah fota en jarnimo taw ɗon ko kanko woni ko newnani en yen heɗintinde jonde meɗen ɗo en jarnimo fota noon ko tawata ko himo moƴƴi e meɗen mo acci en e gurdan taw ɗum ɗo taw déjà ko moƴƴere mo acci en kadi e cellal ɗum ɗo kadi ko moƴƴere ko raɓɓiɗi kon e wata limude moƴƴereji ɗi Allah waɗi no wir noon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha so inni on limay nemaji ɗi Allah waɗi ɗin on wawata ɗi timbude donc en wawata fuɗɗade sabu sen fuɗɗike en lannoyta fo e muɗum ɗo en yettimo kanko Allah taw ɗon himo acci en e jaam kanko taw ɗon o waɗi en taw julɓe ɗum ɗo taw ko nema moƴƴo mo waɗani en torike mo kadi no waɗiri en ɗo julɓe yo wurno en kadi e nder julɗankaku o ƴettita en kadi wonkiji ɗin e nder julɗankaku o werna en ka aljannaji makko waɗna en aljannaji ɓurɗe towɗi ɗin amin ya rabbal alamin simi ara hawritude sawabay kolkomi yewta ɗo yettemo kanko Allah weltanoɗen mo jarne mo fahin no wonɗen mo jarnede noon fewndo hande ɗo anditen ko kanko ara woni ko moƴƴi emen namin si tawina kadi ɗum ɗo mi aru faljinede fawnade feggade ma fayude waɗe ɗum ɗon e am min kono haran kadi on tiiɗinali pandi andi ton koko kafuɗen lelli ton konko lelli famon konko acca ɓeydi ton tun a yewtere ɗo konko tawata haray nafay en simi jangi ɗo no gasa haray mi heɓay nafa e muɗum ma goɗɗo ko kadi si jangi heɓay nafa e muɗum ala kulli haal wallidiren e nde yewtere ɗo wallidiren e nde jonde ɗo sina ɗiɗo fof suma e mayi joni seytane o dumbitama seytaneji yimɓe ɓen ɗin ɗo ɗi dumbanoka seytaneji jinna on kañum kadi ɗi dumbitama ɗiɗo noon fof sino jindude hakkudeji meɗen ɗo ɗi bonoto e meɗen en toriki Allah noon yo Allah dando en bone ɗi seytanoji woni ko yimɓe ɓen woni ko jinnaji ɗin yo Allah woɗɗin ɓeɗo ka jonde meɗen ɗo no woɗɗidira hakkude funnangue e hirnangue yo raɗo ɓeɗo no raɗorno noon seytane ka lamatere makko amin ya rabbal alamin haray donc yewtere nden no wonde fuɗɗorde ɗo mi landike on minni kon ɗum wonno téléphone mon arano mo ati ɗon heɓude o waɗi sim landani on ɗum ko par ce que leader ɓe ɓen non hari ko Nokia yawoy ɗon ha duuɓi fattoy ɗon seeɗa kañum kadi leader jo ko kañum kadi ƴawi kono ɓeynata on leader jo ɗon ko on taw ɗon o moƴƴini téléphone wiyeteɗo Blackberry hay ko ɓeɗo ɗiɗo wonno leader ko ɓeɗo wonno kummaluɓe ɓen mais quelque temps après ɓeɗo ɗiɗo non hande ɓe muti min mi holla on ɗo mbodo téléphone mo mi ati heɓude on mi hikkitana on ɗon kañum kadi hikkunoɗo ɗon on mi sakkitarano on ko hombo kañum kadi sakkiti heɓagol e téléphone ji an ɗin nanen e yii miɗo mari ɗo noon hande alerte ji ɗi mi waɗanta on ɗo alerte ji 4 ko ɗi ɗo woni ka divers ji kono ara heɗiteɗi moƴƴa non sabu si on humpitike fi majji on anticipi ko ɗum woni on additike nafa en ɗi 4 noon ko guine en joni ɗi fewti ɗiɗi e majji ko sengo lagine ɗiɗi e majji ko sengo ka yaasi ɗo woni jentite tun live on hara on haw jaale téléphone mo mi ati heɓude on ko oɗo ɓeynaɗi 50 ko ɗo mi ati heɓude téléphone o téléphone noon mo mi ati heɓude ɗo ko Allah hinno Habib mo ɓeynata on Hamid Chanana pardon mi ɗoynamo Habib Hamid Chanana ko kanko wonno ko yeynolan o téléphone o ñande gom ɗo manipula tun puissance mi sunnimo o grille konko ɓeynata kon puissance sumi tawi komi obligé hande kadi ɗaɓɓugol téléphone goo momi gollitirta mo tawata on ɗon téléphone haysi téléphone maɗa on sumi ɗin ɗon téléphone ji kanji ɗi gollay
on ɗon noon téléphone mi holla mo ɗo ko no wayi ɓay mi hendoyke mo après mbadi makko ndin ko omo on ɗon e yiide ɗo ɓe naɗi Bosch ko ɗo wonno deuxiéme téléphone an o tawi oɗo haysi puisewal ngal sumi ɗiɗo ɗi wawa e gollude fi on ɗum tawi ko téléphone mi yata mi sooda ɗo yomi yaw mi change puce c'est parce que hari on tuma téléphone puce maɗa on so sumi a wata heɓude puce go puce on tuma hari no satti ɓuri téléphone hande ɗo mi fillito ɓen ɓe tawata haray ko fayɓe ma tawoɓe haray ko hecciɗuɓe ka duuɓi sa i arno hari a yaade sanza téléphone no hoyi ɓuri a yaade soda numéro téléphone 5110 mo hayni ɗon on ɗamo tawata on so sonino e nder taxi si yimɓe ɓen tippaki a wata yaltinde téléphone o sa nadaymo ka nder jiifa ma ko ya eɓɓa moƴƴa sina ɗum a tippoyto tawa heli antenne on antenne ɗon hari no wodi ka hulɓinira goɗɗo faminiramo ko laɓi jogiɗa ɗin téléphone ji men min gollitiri ɗi 5110 kono hari sa sarrino ɗiɗa wawi yaade voyage ya waɗa safari waɗoya safari maɗa on ton fof artara joni téléphone on o déchargé bon façon mi exagére on mi feƴƴintina kono har nawigol téléphone an on sarranamo ɗo hay sa sarrimo a yaha voyage zére kore arta tawa joni téléphone maɗa on han joni ko batterie goto on o jogui o décharge harale a wolirimo ha donc de 5110 mi ari o Bosch ɗo ɓay on Bosch ɗo mi wondo e makko ha mi heɓoyi feere téléphone mi yehoyi joni ka ɓe heɓa no wilan Caracas aroyi ko ɓenta kon adi Caracas ɓay addoyama on tuma noon troisiéme téléphone an on ko oɗo noon légende fof no andi mo o légende ɗo fof no andi mo 3310 ko ɗo wonno troisiéme téléphone an mo mi heɓi bon mi heɓi ton goɗɗo goo ɗumajo Ericsson jogo mo tawata mi yeggiti kono no circonstance ji no mi heɓirnomo kono juutano juuɗe am moƴƴa bref ko ɗiɗo o yawitoto ɗo noon sikkon ko perdigol on tan tu waɗi simi waɗiri ɗum ɗo mi yetike nanen Nokia wonno leader Blackberry woni kañum kadi leader mais joueur jo tammo ari natoyi e nder jeu on mo tawata dayi e neɓiral non non no inneteɗo Apple on fof non ɗon andi kon woni patron Apple on ko konko tawata woni hande ɗo ko innete kon ɗi téléphone ji iPhone kon ɗum waɗi si o ari o tawi ɓeɗo pendant plusieurs années o wawi ɓe dominude ko piiji tati go'o goo o ardi e konko tawata kon na téléphone tun o addani yimɓe ɓen o addani ɓe téléphone o addani ɓe internet o addani ɓe goɗɗum goo kadi ko tawata hadi téléphone on alano tawa hande kadi ɗum ɗon on téléphone goto ɗon o waɗa e ɗum ɗon fof go'o ɗum ɗon hande kadi tawi Nokia jogaki ɗuma honno Blackberry jogaki on non Blackberry e Nokia ko kamɓe wonno leader donc konko addi ɗon tawi ɓeeɗa ala go immel muɗum ko waɗi si o wawi ɗanninde fi ɓeeɗa ɓay ɓe yaltini ɓay o yaltini ɗum ɗon ɓe yawitimo ɓe welsindi ɓe sikki haray wondema kamɓe o wata arde ɗo o adda kadi giccuggo makko sattugo ɗo yimɓe ɓe immo ya soda ɗum ɗon c'est impossible donc ɓe yawitimo ɓe ronki ƴettude disposition taw weddito noon ko non no mi woni on e addirande o live ɗo taw hawju mi yeti kam si ɗon hawji e ɗi live jang vous avez deux options yalton few yaw ha heɓoyon nokkugo ka tawata hawjaka ma tuma heɓoy ɗon feere moƴƴaron jentitoɗolla mi woni yewtere mi woni yontere fayda mi yewtale mi wayri yewtude on ɗo ala si mi ari ɗo wotan hawju yewtere nden heɗitelan tum encore une fois min ni téléphone mo mi ati heɓude on mi woni onon kadi on jonni ɗo ko jonnoɗon kon hande ɗo mo landike on ɗin téléphone ji mo honto ɗi on anda si ɗum andi on to ɗi woni lutti hande kadi kaka nder salaji moɗon andigol ɗi woduno e saayi harile ko yeɗɗuno ɗi ɓuri koko wonɗe gollirde hande ɗo par ce que no mi wiri en noon haadi téléphone sa sartimo ɗa wawi wonde jonde ara o déchargeali o mo wonno hollude ɗo 3310 o yanayno oto wa rewa e hoore makko ara hendoɗa nokkidira ko Caracas on tu yayno ko kokko on tu yaynoɗa sansa wonde hay on kokko ɗon ara o fusali oto walle ara rewi e hoore makko o yanayno e nder ndiyan ƴawnamo ka nder ndiyan ton ya ukkamo nokku goto ma naɓamo ɓe fittoyamo ɓe yaa ɓe suflamo ton ƴettamo continue a gollirama neɓayno hari no yeɗɗi moƴƴano alano kadi probléme fuse makko on ɗon kadi téléphone wujjano e gurdan ɗan o wujjano gite meɗen o wujjano hakkille meɗen wujjano e fus o waɗano hadde kadi hara tawata ko o téléphone ɗo woni ko woni o
mo marno le réveil mo marno calculatrice mo marno piji buy mo tawata o téléphone hande ɗo no mari mo marno montre mo marno calendrier mo marno ɗiɗo fo mo marno kadi jeu kono no ton ko o Apple ɗo ari waɗi ka tawata kanko ari wala BlackBerry har no marno internet kanko ari wala no marno clavier no wawno ordinateur email ji a hendotono ton kono o Apple ɗo ari waɗi ɓuri ɗum ɗon waɗi adaptation ji kaɓe innata ɗon ɓe fini ɓe andi o mo ɓe yawitiɗo o ƴetti hande kadi ko inete kon devan on mutike tawi laawike e tammel muɗum waɗi si tawi ɓeɗa hande kadi ɗani ko konko mi wi on ɗon non wedditagol maɓɓe donc ɗa hari ko yawitagol maɓɓe ngol kaɓe innata ɗon hande kadi yo ɓe jaɓɓito tawi laawike fuɗɗode noon life meɗen o senerde hiɓe yawiti en madi moyen hiɓe holli wondema ɓe yawiti en haysi ɓe yawitaki en tola non no yawita yewtere tola nden no yawita parce que no tola yewtirta non e tola yaltirta non a yawitoto parce que o heɓi échec jigoy tola fewndo nodduno 55 22 na fow notino telele yimɓe ɓen no reenuno gonga o no anduno kañum kadi konko noddano on tuma no hanano notede kono ɓe yawiti piji buytola wowliɗi ɗi yawita inna ɗi waɗata ka innoyteɗon yo finoye ndaare non inna yo jaɓɓitane tawi waɗi ka Nokia e BlackBerry ka wannoɗon tawi gayni lawade ɓe essaynugoy kamɓe kadi waɗoygol ko BlackBerry ɓe essayno waɗoygol ko Apple waɗi ko innugol kamɓe kadi yoɓe waɗu ɗin téléphone ji tawɗi ko tactile tawoji na bouton koko inete ko hande bouton ɓe essayi waɗugol sifa ɗin fonctionnalité ji ɗi Apple kañum kadi mari kono le mal était déjà fait parce que concurrent jogo wiyeteɗo Samsung kanko tawi o tabtike tawi o moƴƴini téléphone ji goo tawɗi kanji kadi ko ɗi tactile non ha hewti hande ɗo mi ñogginana e woni yewtere nde mi faala yon jentita ɗo yewtere nde porte parole orchestre ɓen colporteur jo fausses informations on ko yewti par rapport e o crise de liquidité juutago yewtere nden koye pulal kadi o waɗi nde mi waɗa nde heɗitoɗon nde onon tigi si aren non essentiel on ko ndu waɗi simi heɗintini on nde yewtere makko ɗon pooɗe moƴƴa noppi nanon ko wowli ɗo kon e pulal sina mi fayu yaafe mi artirita ɗo audio on yaafe c'est pas le bon audio mi artirita kañum kadi donc nani enregistrement on jettano yaafe jogite ɗon ça sera pas long. Ok, voilà l'audio. Amara yoni hara e risque njano no ɗum no so gamaraɗo no wawi sumude bandi no wawi arandema hara di wawi kadi fuunude kadi waali ɗo ara ko ɗum so tawi jamaji ɗi no tanga no tora ƴettugol muɗɗi hoolo jentitede sabuna tan mbuɗi ma ɗin ko neeɓi juutude ka banque hara ɗi perdani ɗi majjani ara ɗo ko gonɗa lallan jentite yewtere nden ɗo o ganditi hito wonɗo yewde ɗo ko zagalo wonɗo nande no yewta ɗo usujiga o yimɓe wayri no ari yewde fi makko ɗo miniri on noon nayi en concentre o yimɓe ɓen concentre ɗen e systéme o yimɓe ɓen ɓe feƴƴay ɓe mari saayi mo ɓe towata ɓe mari saayi mo ɓe yanata systéme on noon no wawi o boddi fanni manti a heɓali hoore nden tappuɗa taƴuɗa bone on hara han joni no ton haysi noon kaka bukkol wontirɗa hoore nden no wawi yiltoyade ha nde ara nde fewde nde soppe fanni manti a nangali hoore nden jogiɗa nde woni hande kadi ara ko lutti kon fo hino tarade ka jungo ma a jogike hoore nden ko soppata kon iɗa jogiɗa tami ɗon ayta accitude taɓato non dey kadi wedditoɗa par ce que a wedditoto tun soppe jentite nde yewtere nde o waɗi ɗo e pulal mi jentitinan on nde o wowli ɗon nden hande ɗo o reconnaisi konko tawno ari balɗe seeɗa na ɗum o jogino discours mi heɗintina on non on discours makko mo yewtuno ya quelque temps par rapport e konko fewndi hande ɗo ko tawata jungo suuɗali nange jentite ade ko andugol ko on ɗum addi o sattendi heɓugol kaalisiji hara ko kaydiji on tigi hutorta en daari en tawi ɗum ɗon no soñji woɓɓe goo hande kono yimɓe yo no soñji woɓɓe goo hande
yewtere nden on heɗitike ndegoyi fo sabu droit d'auteur mi ala juutinde kono mi faala yo yewtu nde yewtere nde mi faala yo nanu anditen noon oɗo ko colporteur de parole porte parole de l'orchestre moanɓe ɓen ko kanko ɓe toɗɗi yo yewtu nde yewtere nde woni wadde ɗo noon en tant que fonction mo jogi on ko guinéenɓe ɓen fof o woni e yewtude o hana wowlude e pulal so wata wolde so wata wolde maninka o wata wolde forestier ko yowlu e français o yewti noon pulal nde yewtere ɗo ko an omo woni e yewde ɗo e pulal min kandi o wawi français miɗo nana anglais miɗo jiiɓa arabe d'accord kono miɗo yewtude ma e pulal duuɓi 5 miɗo yewtude ma e pulal miɗo andi ko mami e yewtirde pulal wonde mi jilla e français wonde mi waɗa anglais wonde mi waɗa arabe kono ngal pulal ngal mi muyni ɗo muynoɗa ma nanuɗa miɗo nana ko ngal mi wonma yewtude ngal noon o woni e yewtude hande ɗo yewtugol makko noon ngal pulal no ton waɗi so yewtuma ngal pulal sa yari hewtino hari o bewino hari waccino wowde pulal o ha jaka o yewti pulal wotuma o ɓitti kumpital addaymo o yewta nde o wayritino wolde pulal ngal mi nannomo wola e pulal ko fewndo immino inni mo gerde o hetta parti politique mo jeyi si tawi noon ɓe waɗoyi nokkugo congrès kanka de waɗa e nokkugo congrès dey on tuma o wayrino wolde pulal ngal mi nannomo yewta pulal ɗo noon jentite ngal pulal laaɓo ngal pas ngal woni e wolde ɗo ngal o ala mewde e maggal o ala faljude e maggal mo yewtude kono nane noon ko woni yewde ɗo pooɗe moƴƴa noppi ɗin sakito moƴƴa kadi yewtere nden nde hewta jama o sabu en wi'i ko honto darinoɗen e ala feƴƴuɗo ko honɗum fewndi hande ɗo ko yetinoɗen jama on ɓe waɗi ko ɓuuti holli ko muusi ala ko aati yeeso mbewa mbangi mbaɗon jentitoɗen mba bewa ɗo ko ne wolde kon o yafolano wonde ma guluje kalisi na ittama ka banque central naɓama ka banque ji fiyo jama o hutor woɓɓe noon kadi no jogii dolle kalisi marɗi ka mum ma hara ɓe ala hutorɗe fiyo jamaji ɗin e henditoɗi kono ko woni ka sooɓe c'est que laamiɗo banque central on himo holli wonde ma banque ji ɗin fof kala citoyen je no wawi yawde ñande o ñande yaltina o yatawa million goto franc ko hutora ñande o ñande goɗɗo no wawi yaltina million goto ɓeɗo jogui o nani banque ɓe kono jentede million goto yermarɓe kalsi ɓen ino wawi yaade ñande o yaltina million goto mi sikkile ñande on ti addayno dépose aɗi mbuuɗi ɗo na million goto o innano hande a dépose e million janggo ara kad dépose a million ko ɗum woni min ala jaɓirande ma e cinte addu million hande goto hota janggo kadi addoya million goto ɗinɗi addunoɗa ɗo million 10 million 50 million temedere tawi hande kadi sa ari ko ya inne ko million goto yananaɗa ɗum ɗo namin tola wowligoy mi faala yo jentito moƴƴa nde yewtere nanede moƴƴa ko kanko wowli inni wonɓe ɓen hande ɗo ka banque ji hino yanana yo taw ko ɓe wawata yaltinde kon e nder ñallal gotal ngal ko million goto kanko wowli ɗum ɗo ndeno yewtere himo anduno pasa wondema nde gasa nde hewtoye tola nde hewtoye ɓen ɓe tawno hankin hade mo marno discours go ɓe wonno wolde ɗum hande ɗo noon son discours ɗon sanji kon ɗum waɗi son discours sanji ko ɗum mi faala yon jentito nde yewtere ɗo moƴƴa senditonde kañum kadi nde hewta jama on heɗorende non kadi hakkil sabu ko ɓuuti holli ka muusi ɗo yo taw ko min arata ɗo wowla konko tawata hino nanodiri ma nanodira miɗo wadde ɗo non tigi heɗito ɗon hande kadi nano nde yewtere ɗo en fof wonen seede konko nanoɗon ɗo ko haray ɗen andi hara na yugol tum mi hotti nane moƴƴa andi wona ɓen ɗo ɓuri ɗuɗde e leydi men ɗin e huutoreɓe kalsi ɓe ko ɓe ala compte bancaire ɓen ko ɓen ɓuri ɗuɗude e jamaji ɗi kono hay ne ko ɓe ala compte bancaire ɓen jaka ɓuri ɗuɗude donc ça veut dire an o wonɗo e jentitelade nan ɗo mo tawata ala compte bancaire na fonctionnaire jo ɓe reconnaissy jakale ko non ɓuri ɗuɗude ne donc o innugol ngol ɗo e hoore ɗinɗi adduɗa ɗon fof temedere million a arita ni ɓe innima ko million goto hettata onon ɗo jakale on ɗuɗagoy jaka ko ɓe tawata haray hino yawita wonɓe ɓen ka fula soji ɓen ɓe tawata ko orange money si ɓe mari ko innete kon haray woni ko compte sino ɓe ƴetti mbuɗi maɓɓe ɗi waɗi e kankiran je ɓe jooɗi a wawi reconnaissude hande ɗo jakale ko ɓe ɓuri ɗuɗude mayi ɗum tigi haray no sattani ɓe nokkeli goo haray ko ɗum waɗi si gouvernement o yiidi
e opérateur économique en yiidi e sécurité o yiidi e ɓe ka banque ji toriiɓe yiɓe accude muɗɗin ɗi jinda par ce que si muɗɗi ane jakale on yiidi tolo ñande arnoɗo wi'i mottodiral waɗi yewtidama ka sengo ka yore paɗe en e ka sengo ka opérateur économique en woɓɓe sikkuno ko sama kala goye tola woni e yewde ɗum tola koye haala wi woni e ɗole ɓe ettike ha fiwata tola heɓu gonga kono mi wi on tati si ɗi ari ɗi suuɗotako hettare si neɗɗo heɓi nden hettare nde suuɗotako nde yaltitay nawnare feetere si ari nden kañum kadi konti yeɓɓi suuɗugol nde o nde suuɗotako awa basal kadi si ari ngal suuɗotako senerde noon no faala suuɗirde nange ngen jungo maɓɓe ngon townugol jungo wiya mi suuɗi nange ngen na de yeeso maɓɓe ngon ɓe woni e suuɗude na gite ɗen ɓe woni e mawude hande kadi ara gite ɗe yiyatta nange ko jungo ngon ɓe towni ɓe fewtini ka kammuɓe suuɗude nange jentite moƴƴa ko woni e wolde ko nanon kan kadi ko wi ko inama ammariɗi ka galle hara gouvernement ko ɓe moƴƴintina mbuɗi goo ɗin ɗon kadi si ari a ƴettiri ɗon kadi a mari hara kadi ko ɓe moƴƴinta kono ne si mbuɗi goo ari no tola wi'iri noon yahane kala yawɗi yalti yahane ɗi addonnaɗon ka nder cuuɗi moɗon jaga si goɗɗi goo kañum kadi ari jakale musa e moɗon non mi faala en yiltitogoy ɗo seeɗa nanen na tola wowli ɗum ɗo goyi kono tola wowlni on mécanisme mo tawata ɓe ari ɗo ɓe heɗitike mo mi faala nun comité d'accueil on yo wernan en ɓe moƴƴa ɓayɓe ka nder live ɗo hara yayi fayɓe mi faala yon jonnuɓe ɗo julle ɓe jooɗo adda non ɓe ko yarete adda non ɓe ko ŋemete ɓayɓe ka nder live ɗo kala ɓen tawɓe hino nder ɗo wawɓe wernude moƴƴa bandira on wernani en ɓe onon no gasara ɗon andi ɓe mi andaɓe kono wernani en ɓe watta ɓe aruɓe daro ka yaasi si ɓe darike ka yaasi ndiyan saaji ɓe leefay si nange tiiɗi ɓe yoray wernani en ɓe moƴƴa ɓe ara ɓe jooɗo hande kadi ɓe ɓeyda ɓayi conseil des ministres men on hiɗen wadde mo ka gangunal ɗo ko ɗo wonɗen desidude ko feƴƴata kon kañum kadi e yontere wonde arde nden e ko feƴƴi kon kañum kadi ɓay non ko ɗo ɓe arata ɓe anda ko honno ɓe redressirta wala maɓɓe on hiɓe dogude e nder niwre faara ala feren ala volan on kañum kadi daraki nokku ngotum koye ɓe ar ɗo noon ɓe heɗito ko enen woni ɓe wurtande ko enen inata ɓe aw ko ni yarete dañanden min yetino minni ko toola e frappe o woni e gouvernude leydi on sikkuno ko haala cakane mi woni e wolde ko mi woni e wowlide ko bewre ko ɗum sikkuno ɗum yimɓe ɓe garayno wiya ye awande kadi nani pertale nani toola ko woni e wowde en mbawino maabi kono nani ɗo ko yewti ɗo kon so nanali mi yiltito kum parti on ɗo jentite toriiɓe yiɓe accude mbuɗin ɗi jinda par ce que si mbuɗɗi moƴƴinama a mariɗi ka galle hara gouvernement ko ɓe moƴƴintina mbuɗi goo ɗin ɗon kadi si ari a ƴettiri ɗon kadi a mari hara kadi ko ɓe moƴƴinta kono mbuɗi wona ɗi moƴƴinede ɗin ko soodeteɗi hara ko jam ne on torike men yo mi yalti mbuuɗi ɗi ne kon ɗum mi yaltinirta mbuuɗi ɗon jogi mbuuɗi mi faalaka yiltitude goy par ce que mi sikki on nani ko wiiɗo kon wondema ɓe torike jama on non gasa on nanal moƴƴa fuɗɗitoɗen yiidi e opérateur économique en yiidi e sécurité o yiidi e ɓe ka banque ji toriiɓe yiɓe accude mbuɗin ɗi jinda par ce que si mbuɗɗi moƴƴinama a mariɗi ka galle hara gouvernement ko ɓe moƴƴintina mbuɗi goo ɗin ɗon kadi si ari a ƴettiri noon kadi a mari hara kadi ko ɓe moƴƴinta kono mbuɗi wona ɗi moƴƴinede ɗin ko soodeteɗi hara ko jawle men leydi ɗi wonɗe naɓiri ɗon si jama on noon eɓɓa hutorgol ɗin noon fiyo mi ittu mbuɗi andi mi yaha mi sooda haray amaray joni haray risque jano noye ɗum ɗon awa ɗo yo risque ɗon mi faala heɗintinde jama on ka wiwɗon on landike men ɗo yo mi yalti mbuuɗi kono mi yaltinirta mbuuɗi onon siɗon mari mbuuɗi sabu ɓaawo ɗo seeɗa hari a wowlino ɗum ɗo kadi. En réalité, il n'y a pas de crise de liquidité comme on entend souvent les gens s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui d'encourager des modes alternatifs de transactions financières. D'abord parce que ça facilite les transactions, mais aussi ça garantit une certaine traçabilité des ressources, etc. Et qui font partie des mécanismes aujourd'hui avérés de bonne gouvernance dans toutes les sociétés. On ne peut pas continuer à faire des achats de milliards et de milliards de francs guinéens en espèces, je pense.
Il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de crise de liquidité. Ko firi ɗum e pulal, ka gonga ka sobe ka tigi tigi, mbuɗi lella. Konko yewti ɗo e haala Porto. So soɓɓen ko indata kon Alfred Ruy, haala arferedi kan, haala annasara kan, ko wondema ka gonga ka sobe, ko pullo foto wiyata Allah na andi, ɗuma pullo foto ino Allah na andi. Na de Allah no andi, ko Allah na andi, ko ɓe dabolaɓe wiyata non, eɓe mamum ɓen. Si ɓe Allah na andi o ino sonji men. Ara yando oɗo ko mo dabola ma waɗi mamum. Andi non tan tibinta ɓe arana lanɗo joni. Kono si on tigi inni Allah na andi ka gonga, mbuɗi na wonde mayno lelli, mbuɗi no wodi few. Kono on o arti o waɗi dande, o yetike on ɗo wondema modi, ɓe torike on yaltineɗi mbuɗi. Ɗole siwde siwago en fokkitaligoy taw. Ɗo ko curki kinni yite nge ngarali taw. Mi fildo kadi yewtere mi ara o sobe, parce que live meɗen on o heɓi 41 minutes. Mi yetike mi falaka yo juut, ko toɓɓe ɗiɗi mi jogi, ko ɗen kadi mi fala yo jenti, to ko lutti kon fop yeggite. Senerde hay siwde siwa, ɓe yalti, ɓe rekonesi wondema kono jogi mbuɗi. Ɓe andini non si ɓe yaltiniɗi kañum kadi no tola wiri non on ƴettiɗi on naadoyiɗi ɓe daroto joni. Ɓe ala non hande kadi mbuɗi no ɓe sodire mbuɗi goy. Mi fillito nano moƴƴe so nanali ko mi wi kon. Mbuɗi jaka sodata mbuɗi. L'argent appelle l'argent. Non de ketiriri bonda. Kako no ɓe wiri ɗon. L'argent appelle l'argent. Non de kikitigi bonga. Mi sikkiti kono morso waɗiri. Hande ɗo yata sérieux yewtere hande. Parce que gibi mi fuɗɗi weltade e nder nde hitande 2026 ɗo mi heɓali yontere nde mi weltori wa nde ɗo ñalande. Je suis tellement à l'aise ka cippiro ngon fewndi ɗo, mais mi hawjata yeeyugol guri bonoru ndum mi wallinaldo tawe leydi. Ka feƴƴi mi yeetike on koynen gouverne ndi leydi. On sikki ko sama kala. Colporteur de fausses informations on andiraɗo fenande nden wari kanko tigi o wi ka tigi tigi yaltine mbuɗi ɗin min jeeji on yaltineɗi, so yaltinaɗi ɗe min darike. Ko min darani non ko parce que meɗe wawi yaade moƴƴinoya goɗɗi go min adda, kono ɓay tun on décidi président moɗon on gouvernement moɗon on waɗi décret wondema yaltundo wo ƴettendu sensondu nadondu ka suudu maron. Si on waɗi ɗum menen min ara min darike parce que ko mbuɗi min ƴettata min yamin soodoya ɗin kaaki ɗon kañum kadi. Mafhum on faami moƴƴa, si on faamali mi ɓurta kañum kadi ɓeyde volume on nano moƴƴa. Koko yawiti ɗon ɗo sikkuɗon ko e sama kala wona, sikkuɗon ko enen ɗum ngannata ka dande muɗum ko kamɓe ɗum woni e ngannude na enen dey. Ko 2 mois ɓe mari ɗo, 3e mois ɓe ala liquidité, ɓe ala trésorerie mo ɓe yoɓa jama o. Mi filnito si a nanali moƴƴa, senerde fuɗɗike wadde dande, senerde fuɗɗike wolde. Ko ɓe suuɗuno on kon ko wiwno kon en réalité il n'y a pas de crise de liquidité, kanko tigi wari il s'est dédié. Ɗum ɗo non ko curki kinni no mi wiri non yite nge yaltitali goy. Parce que mi wi on ko piiji tati huula senerde waɗi ɗimmon e majji. Tammon mi yetike on ko automatique, mi fillito on mo ndara live on ndeñande mi tokka ka mi taƴino ɗon ndeñande. Ko tati huuluɗen e koko wonɗen e wadde ɗo. Aranon e waɗimo ɗimmo on senerde waɗimo, tammo on non na mi waɗatamo na waɗatamo waɗanta hoore makko automatique. Mi wowltamo ɗo non, hay mi wowlimo non kañum kadi wata change de fus. Ko woni si mi wowlimo woɓɓe go sikkay na o efficace ma o sikkay on ɗon tu yonata parce que kamɓe ko laamu ngun ɓe faala. Mi andina on no laamu ngun ɗen jogingu. Ko woni ɓe waɗi ka noppi mum e ka gite mum wondema na ono laami ko kamɓe laami, ko ɗum ɓe waɗi, ko ɗum ɓe geri on hoolo, ko ɗum ɓe waɗi e salaji mum wondema en laamaki. Yen yaw non ɗaɓɓen laamu ngun tawata hiɗen jogingu. En d'autres termes, si goɗɗo tippi e meselal wi a ɗaɓɓitungal a heɓata, ɗo non ko an tigi tippi e ngal meselal ngal wonɗa e ɗaɓɓitude ɗa yaade wartoyo gera hendagol ngal. Mi fillito nde yewtere ɗo moƴƴa e pulal laaɓungal wonande on tawo won
jentitoyto ɗo o live ma yi ay mo ɗo kono famali no wona wollirede non laamu ngo wona ɗen e piiridede fi muɗum fiyo ngu hetto sikkuɗen enen fiyo ngu luttukan sikkuɗen enen en jogaki ngu ngungu wonɗen piirande fi mum fiyo ngu hetto sikkugol men en jogaki ngu heɗen jogi ngu kono ko ma ɓe faminana en ka gite ɓe mbilɗa en ɓe faminana en ngul laamu en jogaki ngu ko kamɓe jogi ngu fiyen ittu koyngal ngal e hoore ngal meselal ngal tawata ɗen tippi hoore mum ɓe sorta ngal non hande kadi ɓeyna non joni ɗaɓɓite ngal non a yita ngal meselal woni ko an dari e hoore mum ɗa ɗaɓɓitude a yitata woni se a diri o ƴetti a yitata joni non kon ɗum waɗata townu tun koyngal maɗa ngal yaltina ngal meselal ko ɗum mi falama hollude ɗo awa jam a lagine ono wonɓe jentitade lan ɗo miɗo mari ɗo alerte ji 4 ɗi mi addanta on alerte arano on hino fewti ɓe wontirɓe ɓen sengo Sierra Leone e wontirɓe ɓen sengo Liberia kono ko Sierra Leone taw ati yaltintinde o yingo mbodo yungol ɗo this January resident permit and work permit ɗum ɗo ko fewti ko non citizen ko ɗum woni non citizen on mo tawa taw hina citoyen jo Sierra Leone mi faala noon ɗum ɗo yo sendite moƴƴa ka plateforme ji moɗon onon ɓay tun ɗo jogi WhatsApp ji ɗi wonɗon e mum active ɗo yo yawtowolen piiji wonɗi futilité mi faala yo yiltito e nde yewtere ɗo moƴƴa jendito ɗon nde andi noon an wonɗo Sierra Leone noon Sierra Leone décidi gibi e janvier feƴƴuro ɗo minal anifa sa'idan ko arabujo wiyata ɗum ɗon kol siɗa Sierra Leone a woni ton haysi ko a résident jo pays ECOWAS ɗin c'est à dire CEDEAO si tawi a feƴƴintinayi balɗe 30 sarlon ɗon ma ɗum a feƴƴintinta balɗe 30 a hewti hande kono jango ko a yahowo waɗoya golle hiɗa landa gotel e ɗiɗo ɗiɗi ma ɗiɗi ɗi non ɗum ɗo non hay on mo tawata ko wonɗo e jindinde ndiyan ka hoore laawol tawata on ko innete kon ko owner operator taw ɗon haray ko self employed mo tawata ko hoore mo woni e gollande ɓe décidi ɓe fiɓi annuye ɓe ƴetti ɓe waɗi ɗum ɗo hande kadi sari a wonde ma yoɓa $500 US sa ala ɗiɗo on fotti e hoore laawol ɓe nangete ɓe naɓa ɓe joƴƴinama ha ɗiɗo yoɓe woni ko a wonɗo e jendinde biredi woni ko a wonɗo e hoore motorɗa wadde taxi si tawi tun hina kaydi Sierra Leone jogiɗa ya andu sa fottama e muɗum hara ko hoore ma wonɗa gollande ko ndiyam maɗa yaltinɗa ka pompi haɓɓuɗa moƴƴinɗa glace ma biredi ɗi yawɗa waɗoyɗa ka four ma yaltuɗa eɗa yeyde na goɗɗo de wonɗa gollande ko hoore ma wonɗa gollande na a citoyen jo liyonejo hiɗa haton jini e ndi kaydiri inneteni resident permit ko inneteno kon non gambiɗo pamet hiɗa haton jini kañum kadi fi ɗen golle ɗe wonɗa e wadde ɗon ko innete kon work permit si ala ɗiɗo a nangete joni noon hande mi ala juutinde yewtere nden ɗo fi est ce que ɗum ɗo eno yollodiri ko tawata guinéɓe kañum kan no nattede ka ɗum ɗo eno yollodiri ko woni e feƴƴude kon entre la Guinée e ɗi pays ji ɗo ɗiɗi Liberia e Sierra Leone mi ala nadde ɗum ɗon hande mi yetima tun hande premiére alerte ya andu ɗum ɗo fuɗɗoɗa ɗaɓɓude ndi kaydi gibi fewdo ɗo sabu si a nangali ndi kaydi ɗo jogitiɗandi sa fottama e muɗum ko sifa ko yiwɗa ɓe lewneɓe waɗama ɗo e otowa ko ni nangirteɗa araɗa yaltuno ɓe ƴawnama e ngal otowa ɓe naɓama haka frontiére piyankoɗo mi piya koɗo pullo fouta ko wi hon ɗum ko tana hoɓɓe nana nde yewtere ɗo mi ala juutindede par ce que miɗo mari goɗɗum go komi falama yewtude deuxiéme alerte o mi fewta ɗum ɗo guinéen ɓe étudiant ɓe arɓe ɓen Canada wonɓe jangude ɓen Canada mi andina ɓe Canada fuɗɗike noon nattugol ɓen kono noon nattirta ɓe kala onon tawɓe ɓen on gayni jangude ma on jangi ha e sayiɗo landi hande kadi permis moɗon on yo renouvelé fiyon wawa waɗorde golle jangoyon par ce que ɗo kañum kadi ko permis ji ɗiɗi permis fiya yaw jangoya permis fiya wawyade golloygol ɗiɗo ɗiɗi si alaɗi a heɓata ko inete kon résidence temporaire ya wonu e ndin leydi ɗon yiyo juɓɓudi ɗin
si tawi permis d'étude maɗa on lanni ɗa wawi mo renouveloyde à condition tawa on programme on ɗa yawde ɗon na programme o tawata ko fii tun wonira e leydi ɓe ndaray hande kadi on programme o postuleɗa ɗon fii mum si ɓe tawi programme on namo mbuuɗi yaltata mo moƴƴa ɓe salantoma renouvelle ma permis d'étude on sala noon permis d'étude résidence maɗa temporaire on hande kadi o wonata renouvelé o wonay hande kadi échu si ɓe renouvelanima non ɗum ɗon kañum kadi ɓay hiɗa hato jini e wurugol e ndin leydi ɗon woɓɓe ko ono woni e yoɓande hoore muɗum frais d'étude ji muɗum ɗin kono woni e yoɓande hoore muɗum loyer moɗon on ɓe renouvelantama on permis de travail maɗa ɗon si on ɗon non renouvelaka gurdan ɗan sattirante kala onon ɓe tawata permis ji muɗum ɗin ɗi lanni hiɗon naɓi kaydi landi habbi yoɓe jaabo on à 90% voire 95 ɓe réponse yi muɗum woni artude ɓen fop ko wondema ɓe renouvelantama après analyse ɓe ndaari ɓe tawi won programme wonɗa e muɗum ɗon hina o valable fiya wawo landade hande kadi luttugol leydi ɓe jonnima noon 90 jours fiya yalto leydi ndin mi fillito nde yewtere ɗo sananalde moƴƴa onon tawɓe ɓen hiɗon addi ɓiɓɓe moɗon leyɗe porto ɓe janggo Canada on permis maɓɓe lannuɗo ɗon mo tawata ɓe yeeti kon ɓe déposi ɓe habbi kon ɗum ɓe jaabete mi yeeto on ko woni aroyde kon ka mail moɗon ka boîte aux lettres moɗon ko wondema ɓe wawata o renouvelande ni permis d'étude moɗon ni permis de travail moɗon ɓe jonni on noon kañum kadi happu mo tawata e nder on happu ɗon koye yalto leydi ɗum ɗo mi prépare déjà koye moɗon ɗen e mum ando 90% e 95 fewndo ɗo hendiɓe ndin kaydi réponse on ko wondema koye ɓe yaltu leydi ndin ko ɗum ɓe wiya onon ɓe tawata on hendaki kañum kadi ande ko ɗum retardini réponse moɗon on si o réponse kañum kadi ari kon ɗo ɓe yetto joni noon kon ɗum hano ɗo waɗugol mi ala jutinde hande yewtere nden ɗo andon noon konko innete résidence temporaire ko privilège kono no ton goɗɗum ko tawata e ɗon mari droit e muɗum mi wolta ɗum ɗo koni noon heebile gibi fewndo ɗo heebilo ɗon fuɗɗo darande hoore mon laawol gibi fewndo ɗo ko ha ɗon mi wata arde nde yewtere deuxiéme alerte troisiéme alerte toujours mi lutta leyɗi porto enen wonɓe ɓen ɗo États-Unis yen andu sabu o crise pétrole wonɗo ɗo sabu o crise carburant wonɗo e arde ɗo sifa ko wanno kon 2020-2021 ko innete kon lockdown yo jama fof wonu ka cuuɗi sifa mum hino fokkiti ɗum ɗo noon si ari kala wonɗo e golle ɗe tawata ko gouvernement wonɗa e gollande mayɗa e gollude ɗen golle ɗe tawata na essentiel ɓe innayi hande kadi a wota yalto ya wonu ka suudu ma golla ton fi on ɗum fi sabu prix carburant on ko tawata no ƴawde kon ɓe wawata timbude fof coggu muɗum on ɓe inna hande kadi yo limite quantité otoje wonɗe e jindude ɗen ka circulation fi yo quantité wodu ɗon wawa yonde jama o ɗole ay siwde si wagoy mi fillito yewtere nden sa nanalde moƴƴa ɗo yo nde aroyde ko alerte won mami wadde peeji go fuɗɗike kañum koye gollitirde ɗum si ko États-Unis ɗo wonɗa siɗa anditi fewno nawnare covid nden arno ka innanoɗon jama on fop yo wonu ka cuuɗi mum on lockdown wannoɗo ɗon ko ɓe innata kon confinement ɓe yeltitoto yon confinement ɗo sengo États-Unis on ɗo ɓe inna kala on tawɗo ina travailleur jo essentiel yo taw hande kadi ko télétravail waɗata wona ka suuduma kala on wonɗo e wagde activité hay sina télétravail wata wadde kono haɗa ɗen golle maɗa ɗon naɗe essentiel landaki forcément ya yahu ɓe yetoto mo gollanta on patron jo maɗa on yo ɗuytu golloɓe makko ɓen à une certaine quantité ɓe wona ka cuuɗi fi yer wonɓe yaltude ɓe yo carburant wodu ɗon wawɓe yonande sa andali hari ɗum ɗo mi yetoma gibi fewndo ɗo troisiéme alerte mo momma e waɗande on miɗo mari ɗo noon kañum kadi quatriéme alerte mo tawata on ɗo mi ecce mo vers ka fin hara jentide ko yewtere anden ɗo fof on quatriéme alerte ɗon mi waɗanoyamo on ɗon noon ko fewti kono wonɓe lagine ɓen wonɓe ɓen to jooɗi ɓen ton andi ɗum ɗo fof ko guinéen ɓe fewti ka kono min ni ɗiɗi on ko wonɓe lagine ɗiɗi on ko wonɗi ka yaasi ga wonɗi ɗiɗi de wonɗe Afrique ɗiɗi wonɗi ka janande ga on naya ɓo alerte mo momma e waɗande ɗon jentito moƴƴa live on ɗo ka lannitode si Allah jaɓi si mi anditi mi jonnama on quatriéme alerte ɗon ko otan non plus important e ɗiɗi mi yewti ɗo kon fof mo mari kanko kañum kadi nafa makko donc arte noon e live meɗen o fewndo ka fewndiɗen ɗo senirde no ɗaɓɓude ka jonna en wedditoɗen nde toɓɓere nde mi wiɗo wiyeteɗo ɗo Moussa Konde mi sikki ko kami gaynuno live on ɗon
pet goɗɗo addanimi vidéo makko ka wi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo woni ka o ittira. Mi fala noon haɗa heɗintingol on nde yewtere makko nde waɗi ɗon toɓɓere wotere ma ɗiɗi no ɗo mi fala suutude ɗon nanon ka yewtere makko par ce que ko vidéo ji ɗiɗi o waɗi. ɗin vidéo ji ɗiɗi hiɗi ton kadi seedi gokkuni ka tawata ton no ton ka o wowli e vidéo goo mi anda kombo majji ko ara noon ko ɗimmon je ne sais pas mais toujours est-il que no ton ka o yewti e nder vidéo goo ko tawata o yewtano ɗum e vidéo goo. Donc joni noon ara ɗen jentitade nde yewtere ɗo nanen nde. Bonjour, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des détails très clairs et précis Nani. par rapport à mon récent limogeage. En un premier temps, le cas qui a commencé le problème est que j'ai eu un appel téléphonique avec... le diable se trouve dans les détails. On commenti ɗum ɗo ha joni yeggitanoma joni ko sujet go wona. Miɗo andi woɓɓe weltanaki langoy ɗo ni no gasano mon e waɗirde o live ɗo par ce que hara ɓe habbinomi yewtu goɗɗum go koɗo taw hawju jentore lantum hakkil. Comme j'ai dit encore une fois, le diable se trouve dans les détails. On andi ko ɗum tampini e jama mi ƴoƴami ɓuri fo mi gandidami ɓuri fo mi alakin hakkil ki goto e mon ala on wona kadi ɓen ɓe tawata on ala hakkil kono on andi gandal Allah farlu en ko wiyete gandal ko o ɓurdindini en kañum kadi sabu gandal ngal o waɗi baba adama ɓay o tagimo sabu ngal gandal ɗon ko o tagi kon fof aɗo kañum baba adama yo sujjanmo ka teddingol mo kanko Allah sujjana konko o tagiri kañum sokeje makko ɗe. Wa allama adama al asma'a kullaha ko ɗum ɗo waɗi hande kadi malaika ɓen ko ɓe wowluno kon fof ɓe fewti Allah ɓe wi Allah ene a tagay waɗaka leydi ɗo ɓen ɓe tawata ɓe aray ɓe hibba ƴiƴe ɓe yedde meleley meɗen mawninde fima e meɗen teddima e meɗen rewirdema no haniri noon. Allah ko wino ɓe ɗo andi ko ganda ɗon taw déjà o andini ɓe ko ngal gandal makko ɗon e hoore ko ɓuri ɓe kon fow kañum kadi o jonni ɓe kañum kadi ko kamɓe ko tawata ɓe ɓuriri en kono ngal gandal makko ɗon no feƴƴi kamɓe ko ɓe andi ɗon. Go'o on mo o wi ɗon kañum kadi yo ɓe sujjam mo ɓe sikkuno hankin ɗon wonde may ɓe mari ko tawata haray kanko o ala ma ɓe sikki kamɓe ko ɓe woni e wadde kon hanayo goɗɗo go aro Allah holli ko mi woni e taggirde oɗo mi addamo ɗo kañum no tawa mum ko tawata himo andi ko tawata onon on anda ɓay feƴƴiɗon kañum kadi ma ado ɗon taw ko ati tagude kon o tagi ngol karambol gol tawata ko ngol ɗo woni fi gandal ngal o adori kañum kadi jandugol en igra jangu nelaɗo meɗen inni igra o hikkoy ɗon kañum kadi nun wal qalami e ngol karambol ene ɗon sikka Allah waɗir ɗiɗo ni tum mere o waɗir ɗiɗo ni tum par ce que hara o fala ɗi waɗirde ni tum awa geren jangen si en jangali en gare jangali en e gen kono no mi wiri noon mi janga mi ɓuri on ko mone yewde ɗo kon wi'a wondema miɗo jangi ka on janga ma miɗo ɓuri on gandal kono ɓeɓe wonɗen piiriɗuɗe ɗo ɓe yew ɓe jangani ko ɓe woni en e piirde kon ma ɓe ɗaɓɓi ɓen janguɓe yo ɓe gollitir konko jangana ɗon fiino laamu jogorte e fiino yimɓe hodirte jentite noon yewtere makko nden nde o waɗi ɗo nden nde o andini wondema ko appel téléphonique makko woni ko intercepta par ce que onon ko conséquence ji ɗin yiwɗon ɗo ko effet on yiwɗon ɗo min noon ko min on addande ko cause o ko ɗum waɗi si o vidéo yalti e ko ɗum woni ko huula kon e yaltingol o vidéo ko yewti ɗo kon mitta noon kañum kadi seedeji ɗin ka yewtere makko mi holla o minna ko nde yewtere ɗo ko nde yewtere ɗo ko nde yewtere ɗo nane ɗo ko wiɗon kon par rapport e on appel téléphonique interceptaɗo jentite moƴƴa o parti ɗo nani toon par rapport à mon récent limogeage. En un premier temps, le cas qui a commencé le problème est que j'ai eu un appel téléphonique avec une des gardes rapprochés du président, un certain nommé Kondébili, qui m'avait appelé. Garde rapproché du président.
anditen non ko conseiller ko kanko kan ardi ndu suudu wiyetendu DCI, direction de la communication et de l'information de la présidence. Ko ndun suudu tawndu ko ka yewtere e ka humpitugol ko ɗum woni ko kanko woni ko ardi ndu suudu ka présidence. O yeeti en non entretien téléphonique ko ɗum woni yewtere mbo waɗi ɗi ka kallaɗi ka hendu e garde jo wonɗo ka présidence. Toujours mot clé on ɗo ko présidence. Womɓe gollande présidence goto on yewti e téléphone kono ko garde rapproché jo woni ko yewtidi e goɗɗo tawɗo ko feƴƴata kon nder ton ko ɗo hani yaltinde ɗum ka yaasi. Ko woni feƴƴude kon ka yaasi ko ɗo kañum kadi woni ko addata ɗum hewtina wonɓe ɓe nder ton. C'est extrêmement important yo jentito kum parti on ɗo goy famun kum. Hikum fanɗi kum buwun ɗo kun tawata onon ko ɓuri on hittude ko nanugol ngol rewɓe ɓurtike. Ɗum waɗi ka nder bureau makko ton affaire karmo ko yagal waɗi ko ɗum ɗo ɓuri scandaliser jama o. Alors que non ko huula kon tigi tigi ko ɗo goɗɗum ɗo woni jentite. Un soir pour me demander de l'aide. Donc je lui ai fait un dépôt de 500 000. Et par après, je lui ai dit, il faut essayer d'écouter un peu ce qui se passe là-bas chez le patron à mon sujet. Comme ça, si vous avez des informations, tu me remontes rapidement. Donc cet appel a été intercepté. Voilà, cet appel a été intercepté. Mitaro roto. Senerde no waɗi probléme jano mo tawata onon ko non famama o yawitotomo noon par ce que onon ko wonɗon yiide ko wonɗo arde jooɗo ɗo on pendant que live meɗe on heeɓi exactement 1 heure de temps. Merci o wonɗo waɗande rappel on ɗo. Merci beaucoup, je vois que tu suis très bien le chrono. ɗi live ji ɗi on ɗon yiide na min to woni jooɗade waɗa di ko équipe senerde no ɗaɓɓude ko hombo woni jonnude tola information. Encore une fois no mi wiiri noon on yawitoto mabbi noon ko moni wolde ɗo kon sikko mi wolay tout woni pour le simple plaisir de parler, puisque non andaka ko hombo woni jonnude tola information kono no anda ko goɗɗo ɓatiɗo wonɗo nder ton ko ɗum woni yaltini o vidéo ɗo. Kono woni ko huula kon ko wondema ɓe tawɓe ɓen hino ɓati hande ɗo laamu ngun no ɓati présidence on no humpiti ko woni feƴƴude kon nder ga. Si tawi ɗon yaltinde information ande ka Moussa Konde daɗali ɗo ka tawata appel makko interceptam mo tawata ko kanko e garde rapproché jo goo o information ɗo ɓe wawi interceptude appel on onon kadi ara e ande ono wonɓe jonnude tola information. Ce n'est qu'une question de temps onon kadi min anda yono wonɓe. Sa famal mi yiltito e kum parti on ɗo moƴƴa. Si a yawiti ko kon kañum kadi mi yiltito ko moƴƴa. Mi wi objectif visé on e o vidéo ɗo kum parti on kun o wowli ɗo ko wonande ɓen wonɓe jonnude wonɓe ka yaasi ɓen information min mi waɗi mi nangama na non ko boni min mi wonno e waɗude pour le simple fait ka mi wi jentitanoɗa la yetoɗa patron on ko woni wolde kon e hoore an yetitoɗa lan min mi waɗi ɗum mi nangama ko ɗum woni sabu hande ɗo mi yaltinama. Donc ono wonɓe yewtudude soori tawɓe ɓen hino takko makko kanko ande onon kadi ko ɗum ɗo habbi on woni kanko soorijo wonɗo e yaltinde o woni ɓen civil ɓe ɓen ɗo on ɗiɗo non vous allez être pris fiyon ɗon non ko kanko ɗo ka muɗum on anda kono yaali on soorijo ɗon wiyeteɗo on ɗon Kondebil kon wonno kanko soor makko kon woni alhaali makko mi landike on non si tawi yawi won ka question de logique. Ene communiqué waɗɗon inni qu'il a été limousé pour faute lourde e yi kañum kadi ka sengo sooriɓe men on soorijo ɗon haysi aw ko kanko par ce que o wiyaali ɗo wonde makko on yehi non joni dénonce yi hoore mum yehi yeetike lanɗo muɗum on inni kaari dey mi yewtidiɗo o waɗanilan dépôt mbuuɗi kono noon o landikelan kadi dey yomi wowlu ko woni e feƴƴude ɗo kon o wiyaali ɗum ka nder vidéo makko ɗo ko wi l'appel a été intercepté. Ça veut dire si l'appel a été intercepté kanko landiɗo on e kanko landaɗo on ɓe ɗiɗo non e yiyay no communiqué ka inni ɓe ɗiɗo non ils ont été limogés pour faute lourde. Koto gonon aray ɗo joni non kono oɗa crime makko on fof ko par ce que oya inni yetolan ko fewndi ton kon oɗo non o wowli o inni o waɗi karmo ko yagal o wowli kañum kadi o inni mo addude rewɓe ka nder bureau ji makko ton. To vous à moi hakkunde mon e Allah.
ko hande ɗo fuɗɗi ɗon humpitade ɗi bandiji no addude rewɓe kaɓe woni ton. Vidéo audio shallow right circulaɗe ɗo ka woni e wolde haalaji ɗe woni e wolde ɗin ɗon fof shallow right ittirama fi ɗum ka wonno ɗon. En fait mi ala juuti nde yewtere nden terlen ɗon fi nde toɓɓere ɗo mi holli on tun ko ndeɗo wonno nde ɓe faala yaltintinde ɗen e koko partage ɗon o vidéo ɗo fop wat ɗon polémique e hoore makko. Kankali bayno maapi sukar no weli jooɗi mi yaltali mi commenti fi muɗum on a laissé faire. Informateur ɓe amen ɓe non ils sont sur place et ils vont continuer à nous rendre compte. Et j'ai le défi de pouvoir les trouver. Djiba, Amara, je vous mets au défi de trouver nos interlocuteurs, de trouver nos informateurs et de faire de ce que vous voulez. Mais en tout cas, soyez rassurés et soyez sûrs que les informations vont continuer à nous parvenir. Parce que comme je vous ai dit, c'est parmi vous, les têtes là, que vous ne pouvez pas écarter, ce sont elles qui nous envoient les informations. Maintenant, vous pouvez vous en prendre au petit. Vous pouvez vous en prendre à tout, vous pouvez tirer à l'emporte-pièce, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je vous lance le défi. Et les révélations encore que nous ferons seront encore plus confidentielles et seront encore plus troublantes que ce qui a été jusqu'ici. Maintenant, quitte à vous, vous pouvez continuer dans votre démarche, vous pouvez continuer à faire votre manipulation, vous pouvez faire ce cinéma, ce simulacre, ce cirque, vous pouvez continuer à le faire. Mais nous, ça ne nous ébranle pas. Ça ne nous affecte nullement pas. Mais alors, non kanyum kadi ende yewtere nde wadi do nden dum do ko audio makko go mo wadi mais na o do tum yeti kon ko didi o wadi ko comparti on do wonno ko intéressé mi mo mari ton kadi vidéo mo wadi toujours dans la même volée sauf que no ton détail on ko o jonni on vidéo don kun tawaka kanyum e o vidéo mo wadi do mi fala non yon po dum noppi moƴƴa e kun vidéo e kun parti on kun on e yewtude non parce que no mi wiiri on non mo yewti e kun ɗon ko yewti kon fo eɗa ko woni no ɗo goɗɗum ko tawata hari o yewtale ɗum ɗon non jentite. Bonjour à tous, c'est Monsieur Condé Moussa. Nane taw ton on ɗa o yewti wa goɗɗo tawɗo no mari regret mo yewtira duy bon je suis en train ɗo non ar wa wonɗo e wadde reportage wa wonɗo e waɗude événement mo tawata c'est rapide, c'est-à-dire goɗɗo no inna waɗugol papier en matière de journalisme jonno mo wadde papier on himo nodda ka antenne ton il va le faire rapidement parce que tan on hino konta ɓe feƴƴa kañum kadi e reporter jogo ko non woni yewtirde jentite moƴƴa tom makko on le diable se trouve dans les détails jentite o yanane wonnoɗo e wolde on ɗon no wawi wa yomuɗo no wowlira doy no wawi wonɗo e mapude par ce que yimɓe no wiide kaka o commandement o woni ko menaçaɗo ko ni ni ça c'est le faux débat. Vous êtes en train d'aller ka terre mo be faala yon yaw don be faala yon yaw commenton justement kon ko tawata ko be andi no intéressant min no mi do jonnude on ƴiangal mi do jonnude on ko tawata ko si min ni ƴial na ƴial ngal nga won on ngoñade ngal ko huyire ndem me kaka ƴial mi woni nangude mi jonna on tawa hande kadi futota ko jentite moƴƴa ko yewtido ko. Ancien directeur de la communication et de l'information de la présidence, je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour vous informer sur les causes qui ont conduit à mon limogeage que vous avez suivi à la télé. Beaucoup de personnes font des spéculations, mais aujourd'hui, il faut que je donne ma part de vérité, clairement, qui ont conduit à cela. La première des choses, c'est quoi? En tant que directeur, moi, de la communication, j'essaie quand même de soutirer des informations confidentielles au niveau de la présidence pour les divulguer à certains blogueurs. Pour les divulguer à certains blogueurs. Mi yiltito. Parce que kun détail wondo kun tawaka e vidéo immo omo mekutino nanenda. Comme à poster de qu'on va poster, ça c'est pas le plus important. Comme j'ai dit encore une fois, wata yaw e conséquence to yaw e feji yahen e ko wadi din e feji don yahen e yite gen konon ko curki kinni ko ki curki do sondi on ko ki do kadi be wadi fi on sondo ko ki do be fala yo yaw e mum ko ƴiangal ni huyre tewnde min yon ena bande en mi yeti ke on o wadi détail e der o vidéo do mo tay ala e der o vidéo da. Deux, e nder on détail mon yewtide ɗon o andini o waɗi appel mo yewtide e sorijo taw ɓen ko garde rapproché yiyoɓe ɓen ko woni e waɗude ƴawroɓe e joldida e makko kanko numérudu o wi on ɗon yo jonnumo information ko concerni mo kanko on appel ɗo woni intercepté e tammum ɗum no yewtiri non ɗon himo yomi ɗo non mo yewtude wonɗo wadde reportage ko tawno e nder o vidéo ɗa tawano ka ɗon ko wowli ɗon kon o fuɗɗori ɗo non o inni kanko en tant que directeur de l'information
himo ƴettude information je o yaw jonna blogueur ɓe mi daro ɗon no mi wiri noon wiɗo wawi wonde go yon hoolaki lan c'est pas grave mi yeetike en Nokia e Blackberry wonno leader ɓe siiva moƴƴa ɓe yiɗa moƴƴa tayle ɓe wadde golle labaɗe goɗɗo outside jojo iwoy nulle part mo tawata fus hari o anda ka fi mum fus anda fi makko o wari o propose konko tawata kon o ndaaru jama on ko haton jini kon o huuli moƴƴa o ndaari konko tawata mo andi ɗum ɗo so waɗi o produit ɗo ko mapunde jama on ko ɓe haton jini kon konko tawata kon ɓe ɓurtay kadi woni jogitade e mum o addi ɗum ɓe a yawiti duuɓi seeɗa yeeso hande ɗo ɓen atinoɓe ɓen inanoɓen ko ɓe woni e laawol ngol ɓe wonno e wadde golle ɗen hande ɗo fi maɓɓe yeggitanoma hande ɗo ɓe geri gerteɗen fof ala ko ɓeetaki wawal hewtade oɗa kanko o ɓurtay to woni towude mi yetiken senerde ko ɗo yawiti tola senerde fewti goɗɗi goo fewti woɓɓe goo concentré ɗiɗon tola noon équipe muɗum on ari fewti e ko tawata kon ɓe andi ko ɗum ɗo woni essentiel on ko ɗum ɗo woni ko maapini jama on ko ɗum ɗo woni si ɗum ɗo tun ñawdama hande kadi probléme on fof iwa ɓe yawiti ha hewti noon ɗo joni ko tawata ɓe wata jaɓɓitade innugol mo kanko e mo ƴettude information ji alors que nder o vidéo ɗa ko wi ko parce que mo waɗi karmo ko yagal fiwata ɓe ittumo ka golle fimo landi goɗɗo jentitanin ko woni patron o woni wolde fi an mi anda ko honno mi ƴettitirta e jiwɓe no arde ka nder bureau ɗa noon o wi en tant que directeur de l'information mo ƴettude information je o yaw jonna blogueur ɓe là ça change tout là ça change vraiment tout parce que donc jaka blogueur ɓe no yewtude ka réseaux sociaux ji ɗo ɗi tawata ko directeur de l'information et de la communication jaka woni ɓe jonnude information donc a ari a confirmi ka tola wiwno ɗo e saayi wondema hélicoptère wal ɓorike Conakry ngal rondi nawno ɗo ngal yaade Paris on information yaltinaɗo ɗon ko goɗɗo eno jooɗi nokkugo no ɗaɓɓude ɗen ƴeeɗe ƴeltata jonna yimɓe ka yaasi ɓe yalta ɓe wowla ɗum ɗo donc tu viens tu confirmes ça mi anda so nanigo kum parti ɗum ɗo moƴƴa mi yiltito e makko si goɗɗo innaɗo ko kanko woni directeur de la communication et de l'information fiitil wonɗo e wiide awno wallude wonɓe ka yaasi fiyo information on yo hewtuɓe tawa ko oɗo ko wona defede konka nder suudu ko ɗo woni yaltinde ñaamete on mo tawata ko ñaamete bonɗo ko on ñaamete empoisonné ko on ñaamete tawɗo eno martoke ko ɗo woni yaltinde jaga jonna information ji blogueur ɓe ka yaasi comme wonata on blogueur jo wiwɗo ko professionnel tawowo ko ardinaɗo ndun suudu communication information on jonnama an information ina wiɗa yaltude jonna on information like really mi fillito si a nanal moƴƴa ko mi wiɗo kon mi insista si a nanal moƴƴa no yewtira noon hiɗa piiridude e goɗɗo mo tawata suudu ndu hikkina ndu yeeso e mum ko moƴƴingol mbaadi ndun suudu ndu ardinaɗa e muɗum c'est à dire communication ko seedi e information a yewtay woni konko tawata konko ɗum ɗo falɗa e jama on nanu yoɓe jaɓu ɗum ɗon ko ɗum wiyete communication information noon ko ya jonno information no wonir noon comme tel les faits sont sacrés le commentaire est libre on ardiɗo ndun suudu yo taw ko on ɗon kañum kadi yaltinta information ji jonna wonɓe ka yaasi kono on jonnirta ɓe information wonɗo ka yaasi tawa on information ɗon bonna woni golle makko ɗen a woyno yiɗmen ka yaasi donc ça veut dire que nous sommes vraiment importants à tel point qu'il va sacrifier son gagne-pain pour nous informer. Qu'est-ce que toi tu gagnes en contrepartie, Moussa? Tu insinues que c'est parce que tu donnais des informations à des blogueurs qui sont à l'extérieur ou des blogueurs qui sont en dehors de la présidence. Qu'est-ce que tu gagnes en contrepartie? Est-ce que nous vous payons à tel point que tu vas sacrifier ton poste, ton décret, pour lequel tu vas pour faire du maraboutage, pour lequel tu as le respect aujourd'hui dans les quartiers, pour lequel tu peux te permettre d'avoir des copines comme tu le prétends. Et toi, tu vas risquer ça pour des simples blogueurs qui sont dehors. Et vous pouvez gober ça. Vous pouvez donner du crédit à une telle déclaration. À un moment donné, vous devez arrêter de prendre les gens comme des niais. Mais je vous comprends. C'est parce que les gens aiment ce genre de roman polar.
Les gens aiment ce genre de roman policier. Les gens aiment ce genre de canular. C'est le mot canular que je cherchais. Les gens aiment ça. C'est parce que vous savez que les gens aiment ça plus que ce qui est pragmatique, ce qui est logique. Donc, en réalité, ce n'est pas vous. Ce sont les gens qui vous donnent du crédit et qui aiment trop ces spéculations. Voilà pourquoi vous pouvez vous permettre de faire une telle chose. Mais Moussa, tu dois chercher à changer de fournisseur. Moi, je ne peux pas avoir un allié ou un correspondant comme toi pour me donner des informations. Et je ne pense pas que mes collègues peuvent aussi être si bêtes pour travailler avec toi. Parce qu'ils savent que ce que tu vas défendre comme intérêt, c'est ton poste. Pas ce que nous faisons comme lutte. Tu ne peux pas sacrifier ce qui te nourrit et prendre de risques à ce point pour nous donner des informations. Ça, au moins, tu devais doser un peu. Tu devais avoir un peu de retenue et un peu d'humilité en faisant ce genre de contre-vérité. Ça ne tient pas la route. Mais puisqu'il fallait dulier et donner aux gens sur quoi parler, parce que tout soudainement, vous avez donné ça, de cette soirée du dimanche, donc le lundi, les gens ne faisaient que commenter ça. Vous avez atteint votre objectif. Hein. Sincèrement, on vous a laissé faire pour atteindre cet objectif. Pourquoi nous revenons sur cet aspect? C'est parce que c'est déjà fait. Mais pour que cela ne puisse plus jamais fonctionner. Nous savons que vous êtes en train de travailler sur la nouvelle diversion qu'il faut donner aux gens. Parce que avant, les diversions se donnaient le vendredi nuit pour que les week-ends soient occupés. Pour que vous occupiez les gens les week-ends. Et là, vous préparez la deuxième dose pour la semaine. Mais grâce aux communications que nous faisons maintenant, les week-ends, vous venez vous ressourcer chez nous. C'est les week-ends que vous préparez la dose qu'il faut donner pendant la semaine. Et là, pendant la semaine, vous vous préparez. Et nous avons déjà à l'avance ce que vous avez comme préparation. Et c'est à la fin de ce live que nous allons aussi faire cette alerte, Inch'Allah. Donc, retournez vous entraîner. Vous allez revenir toujours à la case de départ. Parce que ce genre de tromperie ne marchera plus. C'est fini. Changez de disque et changez de stratégie. Revenez à la réalité. Assumez et reconnaissez que vous avez perdu la manche. Reconnaissez que la partie, elle est déjà perdue pour vous. Et allons à l'étape suivante. Commençons à réparer les pots cassés. Commençons à faire face à cette crise que vous connaissez très bien, que vous avez niée il y a quelque temps. Mais j'avoue qu'il faut vous tirer le chapeau parce que vous êtes allé du high level sur la tromperie. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais évoquer ce high level. C'est demain. Ça fait le chou gras de toute la semaine. Mais cette banque centrale que vous avez inaugurée, pendant qu'il y a de crise de liquidité, ça sert à quoi, sincèrement? Mamadi, cette partie, elle t'est adressée. Avec respect. Pourquoi avec respect? Parce que comme j'ai dit, tu appartiens déjà au passé. Mais puisque tu fais partie aujourd'hui des victimes, nous nous permettons de nous adresser à toi avec respect. Quand je dis nous, c'est moi, toi là. Tu sais très bien que cette inauguration, ce n'est que de la poudre de prélem-pempeng. Ce n'est que de la fumée. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Une banque centrale, par définition, c'est d'abord une banque. Et une banque, c'est le cash. Ça sert à quoi d'inaugurer une banque centrale lorsque le pays a ses caisses qui sont vides, sincèrement? Pour tout simplement démentir les propos de quelques communicants sur les réseaux sociaux, pour rassurer une population qui est déjà dans l'agonie, pour faire croire une économie qui est déjà moribonde que la situation va bien. Vous pensez vraiment tromper qui? Cette cérémonie que vous avez faite tout simplement pour que les gens se concentrent à cette cérémonie. Vous savez déjà que ce n'était pas cette semaine-là que ça devait se faire. Tu le sais très bien. Que cette cérémonie devait se faire avec l'arrivée de ce cash que vous êtes en train d'attendre.
Et vous savez très bien que cette cérémonie que vous avez faite en anticipation, vous l'avez faite avant la décision qui est celle de changer les billets. Vous le savez très bien. Mais vous l'avez accéléré. Parce qu'il faut donner à la population quelque chose sur quoi se focaliser. Un os, comme on donnerait à son chien. Et c'est dommage. Parce que plus vous perdurez dans cette situation, plus elle va se pourrir, plus la situation va se dégrader. Et vous savez très bien qu'en matière d'approvisionnement, le carburant et ce qu'on a comme approvisionnement au niveau du port, c'est encore plus dangereux. Et parlant justement du port, vous savez que les compagnies maritimes vont encore augmenter leurs tarifs pour la destination Guinée. Déjà qu'elles avaient augmenté les tarifs par rapport au retard qu'elles ont accusé lors de cette période d'embouteillage au niveau du port, encore par votre vote, quand vous étiez en train de faire débarquer ce matériel de Simandou. Là, ça va s'ajouter à ça aussi le prix du carburant, cette crise au Moyen-Orient. Est-ce que vous avez paré à tout ça? Est-ce que vous avez préparé à la population en faisant une communication responsable, en jouant la carte de la transparence, en leur disant que désormais, vous qui allez importer des véhicules, vous qui allez importer des produits, les produits de base, ce qu'on appelle les produits de première nécessité, que vous allez être frappé durement par les tarifs maritimes? Est-ce que vous avez préparé la population à ça? Est-ce que vous avez anticipé, comme on dit en anglais? Did you guys anticipate that? Est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait. Et ça va encore être un autre nœud sur votre cou qui va encore vous étrangler. Et vous continuez à vouloir toujours nous contredire parce que vous pensez que nous sommes vos mots. Nous ne sommes pas vos mots. Nous sommes les solutions. Mais vous refusez. Mais nous, ça nous plaît, hein? Ça nous arrange. Ce que vous faites là, sincèrement, ça nous arrange. Continuez. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure avec respect? C'est pour que tu puisses essayer de te réveiller un peu et sortir de ce cinéma. Parce que ce cinéma ne te profite pas, Mamadi. Il ne profite pas à ceux-là qui sont à côté de toi. Par contre, ça profite à ceux-là qui sont en train de vous manipuler tous les deux. Je ne veux pas donner leur nom aujourd'hui, mais tu le sais. Merta Poulal. Mi fala yen famu jama. Condo ka live on tawata do hebi 1h22 minutes ko do wo melanitorde yewter men simi jonna on dernière alerte. An o wonɗo Belgique, an o wonɗo ka wonɗa o e nder mondon Turquie, an o wonɗo Chine, an o wonɗo États-Unis, an o wonɗo Canada, kala ka wonɗa e hoore windere nden hande eɓɓuɗo a naɓay maakiti lagine préparo montagne ji ɗin tarif ji ɗin ƴawira e 20%. Donc iɗa mari yontere jonte ɗiɗi fiya ambar ko kala ko marɗa ko innete hande ɗo produit yaho lagine ka wiyete ɗon 15 du mois d'avril bien que ɓe jonnino tarif ji maɓɓe ɗin mois de janvier février goɗɗi ɗin mois de novembre ɓe jonni ɗi pour l'exercice 2026 yayi en cas de force majeure compagnie ji ɗin fop ƴawnay prix ji muɗum ɗin. Ça c'est d'abord sur le plan international. An o tawɗo ko a guinéjo wonɗo ka jananirma wonɗo ka leydi lagine ko wonɗa e wadde ko yeeyugol prépare o montan ɗo 20% ƴaway ka facture maɗa fi affaire ko inete kon produit transport maritime 20% ko ɓeydotoɗo d'ici 2 semaines. A wonɗo lagine on noon prépare o kañum kadi anda sengo ka taxe ji ɗon par ce que CNRD fi o wawa fewtude charge ji muɗum ɗin ko ɓe obligé waɗugol taxe ji sabu inflation on ko ɓe obligé ɓeydugol salaire ji ɗin ɗi compagnie ji non wonɗi ka port kala ka tawata ɗon si innama salaire on ɓeydama ko inete kon SMIC on kañum kadi ƴawi si ɗum ɗo ƴawi tun kamɓe kadi ko ɓe obligé ƴawnugol donc kala ka wonnoɗa yoɓude kañum kadi ko inete kon frais port e ko inete kon hande kadi douane yando ɗum ɗo kañum kadi ɓeydoto komi yettorma noon ko ya andu fewdo ɗo préparoɗa an o guinéjo wonɗo ton préparoɗa anda kala ko sodata kon hande kadi e makiti ɓurta woni sattude tole carburant on ɓeydaka koye taw sur le plan local ko makiti wonɗo yarde on ma yetade ɓeydagol makko on
otowal ngal falɗa yaade sodoygol si amari feere yaw ka parque ji fewn ɗo sooda siɗa soodunoyɗa faala ngal embarqué ngal gel ngal embarqué tinna ngal yaha sina ɗum wallin fimo si woni ɗo 2 semaines kala ka taweno ko 1000 yarayno hande kadi ko 1200 yarata augmentation mo 20% hino arde mi yetoma ɗon ɗon nana anda sur le plan local kañum kadi ɗumɗa ko fi naɓugol ngol tun ha hewtoya ton sur le plan local kala kañum kadi frais ji lokoji ɗin kañum kadi ɓeydoto ɗum ɗo anda ɗo mi yewtalma fi carburant kone ɓeydade kon comme j'ai dit encore une fois e taxi ni kone arde bon mi landitoro no yewtere nden mi waɗanima ɗo alerte ji 4 yeetagol ma yen yaltu e ko wiyete merente CNRD no préparde ɗo ko ɓe jonnata en kañum kadi fi yontere wonde arde nden ɗo ko woni non grave ko ɓe jonnata en fop hilnoɗen commenten ɗum par ce que en wayi wako humaka yaasi ka ɓawa hoggo no muuɗude geene ko non wawɗen yewtere si yaltiɗo ɗen balɗe ɗon fop ko nden ɗo woni e yewtude fop ko nden ɗo woni e concentrade hoore muɗum CNRD yaada e tewu ngum ɓe jonna en ƴiye ɗen ŋoñoɗen mi faala en jaɓu senditagol ko on no senditorte ɗen wotay wiw en fop e yewta e sujet goto si goto yewti on sujet ɗon tippine mbarke kon ɗo yewti ɗon si a udditiɗo live a yi goɗɗo no yewde live o yewti fi sujet anani andi ko on sujet ɗon o yewti fi mum a gayni on live ɗon a yi goɗɗo ko udditoyo sujet tayaw on ɗon sujet hande kadi jokku e goɗɗum ngo koko inete algorithme CNRD no créide ɗi algorithme ji ɗo ɓe waɗa hande kadi ɓe inonda on ko innete ko la vraie information aɗa on haajatake fimo on wattani la jonte ɗiɗi ɓawo ɗo ko wona yewtede ko fi rewɓe ka doola paykoye ka doola jannowo ka yani e jangganakuɓe mum Gunter yewtino en fi ɗum ka tawata si tawi ko innete kon dictature no installade ma ko innete kon mauvaise gouvernance ɓe tongay kala ko wiyete information jonneteɗo jama on tawa kamɓe mbaadi maɓɓe ndin e alhaali maɓɓe on tuunay e nder mum ɓe ndaara kala konko ñiddi konko tawata kon fop nafata kono jama on hakkille mum yahay e mum kala konko tawata kon ɗeñƴinay kala konko tawata kon yurminay kala konko tawata weltinay ɓe jonna on ɗiɗo tati ko innete kon l'extrême dans l'émotion ko ɗum ɓe jonnata on o yiiɗo ka jannowo l'école inni fayɓe muɗum ɓen wota arka l'école hoore maɗa nden no wayi ni on jannowo l'école nanga naɓa on site arnoɗo jonni ɓe micro ɓe yewtu site on inna hande kadi o woni interdit fiyo non ɗum ɗo ɓe salotako ɗum ɗo ɓe saloto ɗum ɗo yo waɗu kono si goɗɗo ƴetti micro ari jonni nenirawo ma baabirawo ma jaajirawo yo wowlu no jiwum makko jiwum doolira yaha naata ka détail ji wowla konko tawata ko goɗɗo sinani ɗum ɗon tun no wawi battinde hoore makko ɓeɗo ɓe interdisataɓe ɓe wiyataɓe pour des questions de mœurs ɗum ɗo duwaka jonnede comme information alors que noon média ji wonɗi sérieux ji ɗin hiɗi andi détail ji gonno toon siɗa jonnude information a jaɓata wonɗo wowlude information on jonnadi pourquoi parce que le simple fait jonnugol ɗin détail ji a exposi goɗɗo go pervers jo nano ɗin ɗon anda ɗi waɗe jaka mi fillito kum parti on ɗo sa nanali kum moƴƴa ɗi média ji wonɗi e ƴettude micro ji muɗum ɗo jonna goɗɗo tumiraɗo waɗugol ko bonni o wowla konko wowla ɗon o naata dalle détail ma wonɗo victime on wowla ko waɗa kon dalle détail c'est interdit dans le domaine journalistique ya jonnuma wowla ɗin détail ji so wattani yila si goɗɗo no waɗande goɗɗo reportage ka tawata hoyre no nder toon ɓe waɗa e censure ka hoyre ɗon fiyota nden hoyre répété goɗɗo nanande kanko kadi wona influencé o wowloyande ñande go so wattani yila kala ka ff ji ɗin woɗi toon fop on nana bipugi no waɗa on nana waɗa bip fiyon ɗum fiyota on tinano ɗum par ce que scientifique ɓe ɓen holli psychologiquement ka yitere nde yii kon nowru ndu nani ko ɓuri ko wonkikin ɗon ɗanteki waɗoya ñande goo ko ɗum waɗi paykoy ko enana ɓe na moins de 18 a moins de 14 a moins de 13 an ɓe inna wota ɓe ndaaro ko ɓuri kon paykoy koye ɓe inna wota ɓe ndaaro piiji hulɓiniiji par ce que si ɓe ndaari ɗin ɓe ɗanoyki artoye ka koye maɓɓe ɓe hoyɗay si ɓe hoyɗali ɓe répétoye o kacc ko waɗete kon o lutte ɓe innayi wota on waɗu ɗum ɗon yeeso fayɓe wota on repreno ɗum ka galleji pourquoi par ce que ɓe andi paykun kun si yii ɗum
siku wonoyi ka suudu ko ƴawoye ka hoore julle ko hocco ko yanoya sikkugol makko kanko ko woni wadde ɗon ko na probléme jon noon kono ɗo ɓe permetta e goɗɗo yo ar jonna micro goɗɗo tawɗo ko victime wowla ko woni kon victime o naata kadi dalle détail wowla kon no feƴƴiri onon ɗo sikka ça c'est professionnel ça kono Abakary Yasine immota ko sanctionna ɓen ɗon fi konko tawata konɓe jonni o micro wowli konko tawata menen kamen wonno pay koye ɓeyneno ko film ji 23 heures ɗon le ko film o ɓeyna pay ko darata RTL 9 ji ɗi joynoɗi ɗo noon ñalorma teɗɗam ɓe suɓa ko hommo daroyta o vidéo ɓe suɓa pay ko daray ɓe suɓa mawɗo daray ɓe suɓa mokoba daray ɓe ƴetta oɗo ɓe jonnama o micro o wowla ɗum ɗo ono ɗum ɗo san fu fait absolument rien koko huula koko waɗa par ce que plus hiɓe sokude on e ɗiɗo plus hiɓe yaltinande on sifa ɗi piiji ɗo plus wonki moɗon kingi no suusude ɗum ɗo no yawde e muɗum par ce que ɓe andi ko ɗum yiɗo ɗo hande goɗɗo inilan ɗo o vidéo no circulde ɗo goɗɗo wiyaɗo wo ko médecin jo ko waɗi terlen Congo wo ko ɗum hande ɗo woni ala une ko ɗum ɗo hande ɗo woni ka jama fop woni wo ko ɗum woni viral hande ɗo trans ɗum ɗo ko ɗum woni kono mi ƴettirta mo viral on ko ɗum hande jaali donc ko feƴƴuno kon fof o yeggiti joni o yehi kadi e hoyre goo kadi ne joni noon ina ko woni feƴƴude lagine ko woni feƴƴude Congo hande ɗo ko ɗum wonɗo yewde fi mum ne dabbude yewtere wo ko balɗe tati joni noon min piyum waɗo balɗe tati mi ha jakay kum mi yewtata min fi kum luttuɓen ka yewtiɗo min ara yoni mi yewtata min fi mum en fop comme j'ai dit en fop en natata ka cuuɗi waloɗen ɗanoɗen si woɓɓe naati walike woɓɓe koye woni ka yaasi ayna sen haɓɓitike noon en ƴettay gardien naaten waaloɗen gardien men kañum kadi naata waalo jonnen mo kindanki ɓurki e ɗaatude ɓay ndiyanno saƴude ka yaasi wiyen kan kadi o waalo ka waali ɗon nguyɓe ɓen tuma ɓe ari ɓe daroy ka hoore men on tuma e wowlay noon ko laaɓi ko jaɓe en fop en wawata ƴettude les même sujet jaɓe en fop wota en wonu ko yalti wo ko en ƴettu yewten fi ɗum ɗo yeggiten konko tawata ko ɗum ɗon ina sujet pour un jour na sujet pour 2 jours o crise de liquidité ɗo na sujet mo un jour na sujet kadi mo yawitaɗo fi mon kono yawiti fi makko senerde yawitaki fi makko encore une fois revenons à l'essentiel senerde gayni seɓitade si on anda mi yetike on ɗum comme je vous ai dit ko oɗo wonno 4e et dernière alerte mo mi woni on e jonnude o 4e et dernière alerte mo woni on e jonnude ɗo no mimi yimɓe no waɗa ka commentaire ji ɗo wondema ko Togo waɗi quel qu'en soit ka waɗoy haysi ɗum ɗo ko lagine waɗuno piiji ɓuri ɗiɗo wonde hulɓinade no feƴƴude ça ne doit pas nous intéresser parce que na ɗum réglata probléme on ko balɗe seeɗa wona a yewtede fi muɗum hara yeggitama yahama e goɗɗum go pendant so tan non en acciti ko woni essentiel konko woni essentiel en ari ha en hewti ka nangeten sarir nden en jokkinde ha nder lahi ne yurtika e nde darotugare nangende goɗɗo ene hollude on ɗon goɗɗum go ko woni dowrugo wondo yarude côté opposé daroɗen accite nden sarire nde tawata sen nangide en hirsa e nde heɓen tewu ñaamen kono yiltitoɗen ɗo jokken dowru ndu fottuɗen e mum no dogude yahen jokken ndu ha hewto en ndu naata e nder ngay kay nangali ndu dowru ɗon en yiltotata ko hande kay jokke nde sarire hen doyɗen en fait ko ɗon fewdiɗen hande ɗo ko ɗon fewdiɗen si a faala noon tawde ɗo hiɗa waywa yafoɗala wa ciikuli ceeɗu yafoɗola no mone woldude noon kono ko noon mi andiri misal ngal e pulal ciikuli ceeɗu yarata bimbi si ɗi immike ɗi yehi ha ɗi ɗon ɗo yama ɗi fokkiti yawgol yaroya noon ka cangol ɗi fotta e wonde e ƴawrde ɗin ɗi jokka ɗin ɗon on ɗi waɗa ko ɗi watta kon e ɗin ɗon ha ɗi jokka ɗi ha ɗi wawi ƴawoyɗa ɗi andita ko addunolan nde ɗo ka cangol ko ɗonka ɗina ɗi yiltito kañum kadi yargol ɗi fotto e goɗɗi go kañum kadi wonde e ƴawrde ko noon ɗi waɗata ɗo ha goɗɗi e majji maaya ɗin ɗi maayata sa fotti e majji har ɗi luuɓi dus par ce que ɗi lototako hara ɗi luuɓi si a ɓattike ɗi hara ɗi wayi ko ɓenta ko no wawa ciikuli ceeɗu luuɓi dus hande ko ɗum wonɗen e wadde ɗo heɓen on sujet mo jokkuɗen jogoɗen mo naɓe mo ha gayno en mo si en waɗali ɗum en waɗi ɗo tawoɓe ɗe wayo wonɓe yeeyude makiti bimbi kala yaltin saadoɗa si yimɓe ari soodi awa si ɓe soodali kiki kadi ƴetta ya moɓa nadoya se waɗi ɗum fu sen yata miɗo noddi on noon fewtini on e ɗum ɗo ɓay tunde lowre ɗo en arinde ha kamɓe tigi ɓe yaltiɓe reconnaisi eno mi wiri on noon solution ɓe alaka fewdiɗo mais à condition jogoɗen ɗo janngo mi addanayi en ɗo mi yewta en ɗo fii ko honno noon ɓe woni e waɗirde ɗi manipulation wi net mi natana en noon ka defte o wiyeteɗo Machiavel ko ɗum Machiavel waɗuno
o wiyeteɗo ɗo Machiavel ko ɗum adanayno dadi souvaynoya c'est machiavélique mi yewta en fi nden deftere nde Machiavel windi innete nden Prince nde tawata hande ɗo senerde no gollitirde nde mi yewta en kañum kadi konko mi wowlanno ñande goo ɗo fi muɗum konko ɓe innata kon l'art de la guerre mo tawata on ko Robert Greene waɗi on ɗon kañum kadi mi hawtidiran en ɗe defte ɗo ɗiɗi no toon noon waɗi ko on ɗo mi hawtidira ɗe ɗo ɗiɗi mi yewta on janngo yi on noon hande kadi siɗon faala déjà hewta hay goɗɗo yewta on yiyatto on kon ɗum woni arde onon tigi o wawa anticipande hoore moɗon andon kala ka yiwɗon ino publia ka tawata koko yurmi koko kirɗi koko hulɓini a andi déjà konno comportata e hoore muɗum par ce que ko ɗi extrémité ji ɗo ka so'ata kon ko innete kon émotion on ko ɗiɗo hendortoɗa on vidéo mo yiyata pay kuno piya ɓawo makko on fop hino durti no anda kala on marɗo ɓernde si yi ɗum ɗon o yurmete ɓe jonnama ɗum ɗo ɓe inondama ɗum ɗo wona ka gese maɗa on hendotoɗo debbo hino bantomo no piyamo no doola mo kala yiwɗo ɗum ɗo no anda émotion makko on hay kullum si yi sifa ɗum ɗo ko réagissay ɓe andi ɗum ɗo ko réaction on ɓe woni ɗaɓɓude koyo ɗum luttuka hoore mon ka tawata ko ɗum ɗon ɓuroto miijade fi mum ɗum ɗo lutta ara ka yeeso mon wasi ko ndiya wona juurede mon acci ton ɗon konko tawata kon ɗum ɗon leyna ko arata hande ɗo yaha janngo koko wonduɗa e muɗum bimbi e kikiɗe mi tori kala woni balla meɗen allahuma min hawrintin e sawabu allahuma min en jonnidiri janngo rendez-vous à 20h30 kañum kadi si Allah jaɓi pour un direct mo tawata on koye nder makko mi yetto on ko ɓe eɓɓi kon kañum kadi fi semaine wonɗo e arde on yeeto on noon ɓayno mi wirno noon on wowlanama e alati ko on ɗum waɗa ton battini si tawi on sikkuno wondema koye sama kala wona kamɓe tigi ɓe yalti ɓe andini on hina e sama kala wona ɗole ko etiɓe moƴƴa fiwata ɗum ɗo yaltito e kene ande wondema ko ɓe wonno yeddude hankin kon hande woni gonga ɓe yeddi ha kono hewti e sayi mo tawata ko ma ɓe yalta ɓe wowla ɗum ɗo mi andina en noon émission feƴƴuɗo GTV1 mo tawata mi invité on yo yaw heɗito ɗon par ce que ko mo wolanta on kon ko ɗon mi ƴettata seedeji ɗin on émission GTV1 mo tawata ko activiste jo inneteɗo Mamadi Onivogui ardiɗo nden mo jobere innetede Ela Zologa ko on GTV1 invité ka émission maɓɓe inneteɗo on face à l'opinion yewtere mo waɗi toon toɓɓe ɗiɗi ma tati ɗe mi ƴettoyta toon hollugol on noon janngo ko moni wolande on fi muɗum o seedeji muɗum en ko ndu waɗi si ƴettirɗon ɗum ce n'est qu'une question de quelques jours fiyo senerde yano nade quelques semaines ce n'est qu'une question de quelques jours ko lutti kon fop walline to aren e o essentiel ɗo wala woni balla meɗen allahuma min hawdine sababu allahuma min allahuma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciao